Amerika preko filmova, ja neću ni doći. Ti se nisi kartu, jel? Nema, nisam ni znao, pogotovo njihove ove karte i igre. Odlaziš u Portland. Ako mogu ikako reći u išta u karijeri da sam bio siguran, bio sam tu siguran. A stani, je li Carmelo namjerno kasnio ili jednostavno? Pa on je u fazonu, niko mi nije rekao, ono, znaš. Kad je recimo takmičenje u šutu, je li iko mogao da dobije Lillard? Ni Carmelo, a? Nazvao me i kaže, ima situacija s Phoenixom. Da li je to nešto što bi volio? Sad ti pogledaš taj roster. Bradley Beal, David Booker, KD. Ovo bi, na primjer, sastanak 1 na 1 gdje samo ide provocirati. Jesi ti tražio trade? Da. Odnosno Rich je tražio trade? Ja sam bukvalno tražio trade. I mi smo ovdje, mi idemo po Neretvi, skačemo, zezamo se po ovom raftingu, ono i sad ovo što imaju u Juti, što imamo u Juti, da to nije NBA. Jesi ti imao ponudu Partizana? Nisam, barem da ja znam, nisam imao ponudu Partizana, ali bi volio da sam imao. Sad sam na birou, brate. Sad sam na birou koji ti. Imam to je to. Dobar dan, dobrodošli na novo izdanje našeg i vašeg X&O's Chat podcasta. Evo nas na posebnoj lokaciji gdje učestvujemo u izgradnji jednog objekta. Eto, i to smo spremni da uradimo da bi dobili kvalitetnog gosta i uradili jedan kvalitetan intervju. Čast i zadovoljstvo mi je da predstavim čovjeka koji je već od 12 godina u NBA ligi, startni centar reprezentacije Bosne i Hercegovine, Jusuf Nurkić. Dobrodošli. Bolje te našli. Dnevnice su Jeste. Nisu velike, ali realno u skladu sa mogućnostima. Sad, ja uvijek postavim prvo pitanje, koji ti je, mislim u tvom slučaju je to vjerojatno deplasirano, koji ti je bio prvi sport? Pa ne znam, prvi sport, šta se broji to, u školi kad treniraš, šta? Ja, nešto. Ja. Pa vjerojatno fudbal, ovdje nemoguće ništa drugo. Mislim, prvi dres koji sam imao je Salih Hamidžić, Ja. braco, ono buvljaka s pijace, mislim da je bio tipa Marku i po, ovako nešto. Ali sport kao sport, ono da sam trenirao, malo sam pokušao nešto rukomet, jer je tad, mislim i sad su, ali ono malo možda više je bilo to konjuh naboja i to. Nije išlo, mislim, smola, ruke velike. I generalno to je da sam malo nešto prvo dok sam bio ovdje. A onda košarka, 2009. Početak. Koliko si imao godina? Pa 14 i šta, malo prebacio 14. Pa dobro, ja kasno si počeo. Vi svi što kasno počnete napraviti karijeru. Pa neplanski, kod šta napravi bude top. Kad pogledaš isplaniraš uvijek negdje ili kapućino ili bude neki, što ja volim reći, ablegen, nemoguće isplanirati sve, a ovo je nekako, vjerujem, da Božji putevi opstaju s razlogom. I ovdje ništa se nisam nadao, što ti malo prije reče, rezume samo raste. Pa ali stvarno kad pogledam svi, posebno vi centri, svi ste nekako kasnije krenuli. I većina napravila bio ni neki period kako, voli svi reći da je Stef promijenio košarku, da su štirali trojke, da su svi mali, taj neki period, možda par godina, koliko su dominirali sa Kevinom, gdje se malo kao centri, što rekli, olako svačali, jer se small ball se igrao. Izađi, budi neka druga vrsta, sad kako smo, ili kako su centri postali dominantni od Embida do Nikole, do Jackson, sad kod mene što je, i mislim ima Viktor, da ne idemo dalje. On je sve. Pa kad pogledaš centar je, sad njega trenutno moraju čuvati zbog te neke njegove sad trenutne mase, da li je realno da on dobije višu masu ili ne, jer po meni je najbolji kad igra 4, jer onda je stvarno reke drugačiji. Kad igra već centra može ga malo izvući, ako neko je šuter ili šta ja znam, vidim da se i sam vidiš da je cijeli koncept igre da ga izvući iz reketa, mora čuvati neke druge. Ali vidi, u pravu si, nekako, mada ja uvijek kažem, dobri centri su uvijek na cijeni, nema tu small ball, big ball, ovaj ball. Pa cijene su bile malo drugačije, vjerovatno. Sad je raz drugačiji i sad je definitivno, pogotovo za taj skok, kako dominiraju visoki u ligi
više cijenjeni ljudi koji znaju zagraditi, znaju uzeti loptu, jer suština ako ne gubiš loptu i ako možeš kontrolisati skok, ti si već na po puta. Barem američki, statistički. Jesi bio veliki od starta? Jesi? Pa šta znači biti velik? Ja kažem, ja i mojoj majici teško mogu vjerovati, jer su meni govorili da sam sedmače, da sam rodio kao sa 7 mjeseci ranije i da sam bio 4 kile i nešto, razumiješ? I što da kažem, ima neki dokaz, zato pa nema, bilo je to stanje rata i ti pogledaš malo da dobiješ te informacije, ali ti na kraju niko ne da jer nemaju valjda te informacije. U suštini morao biti u arhivi i tražiti to papir po papir, što nisam baš bio spreman. Ali bio sam malo iznad prosjeka tih nekih svojih vršnjaka, ali od jednom možda 15. do 18. sam po 10-12 centi rastu otprilike godišnje. Jesi najviši u porodu? Jesam. Da imam 2-12. 2-12, to je to. Ja se sad volim reći malo manji, kraj je sad nebitno, prije smo svi govorili par cenata više, jer pogotovo kako agenti ovi prije su funkcionisali u koliko je u patikama, mislim, i dalje ne znam što se bosi mjeri ako se igraju u patikama, to mi nije, jer Zion je bio koliko, 2 metra u patikama, 1,80 m bez patika, i ono su bili svi, kod nas je bila dobra za Afrikancija, barem povodom toga, ali dan danas, kad pogledam evo zadnjih 12 godina, mislim da svaka druga godina drugačije mjeri u NBA-u. Jer jedne godine s patikama, druge godine kako se neko valjda... kako nekom ono... Ili od kluba do kluba, ali imam ošća da je više liga napravila to neko razliku koje je koliko veliko. No. Kad si počeo da treniraš? Sa 14, jel? Sa 14 godina, 2009. u Laškom. Otišao si u Sloveniju, tako je. Pa ovdje sam nešto kao i pokušao. To nekako u 8. razredu. Jer moja želja bila, ja sam bio sa dijete, nisam mogao imati baš tolike želje, ali neki narativ je bio da ostanem tu u Tuzli ili u Sarajevu, da nekako probamo početne korake tu napraviti. S obzirom da se nije postavilo da je to dobar korak, jer ljudi nisu vidjeli viziju, ko što je ovaj Enes Trnovčević, moj pronalazač zlata u Bosni. Utemeljitelj. I onda, kako to nije profunkcionisalo, da su oni vidjeli to što on vidio, ljudi su jednostavno rekli da u tom momentu ja nisam bio ruku na srce, ni talenat, ni ništa, jednostavno samo možda materijal za nešto dalje ako se naraste. Veliko tijelo, jel? Pa ni tad nije to sad bilo aman zaman, nego jednostavno može biti, znaš, ima gene, ima ovo, bit će nešto od njega, bit će sila, mislim, on je govorio da će ja biti najbolji u BiH 94. I sad ono kad ti dovedeš dijete koji nikad nije daralo loptu i nekom pričaš nešto, svi te gledaju ili malo terapiju pogriješio, jer stvarno znaš šta priča. I onda nekako u Laškom je bilo... Što baš Laško? Ne sjećaš se, jel se sjećaš? Pa sjećam se, probali smo Udine, Italiju, ali njihov zahtjev je bio da se svi sele, cijela porodica. Bosance seliti zbog nekog možda, jer nije to baš bilo opcija. I onda kad smo se vratili u Laško na 2 probe, prva je bila tipa nešto kad je pauza bila u školi, druga je bila pa ubrzo, posle, i oni su prilike pristali što se kaže, na lijepe oči, aj vjerujemo ovo, mene su pa, uzet ćemo. Jer nije što bile, Bog zna, neke pare u tom pogledu, bilo, ne znam, tipa 150 € bila stipendija, i stan i hrana, što, kad izračunaš malo drugačije, hajde jest, neka investicija. Ali, teško reći zbog čega, samo jednostavno sam vjerovao da kako god sad vidim, ne vidim se. Razumiješ, kao dijete, šta mi je alternativa, biti policajac, uz dužno poštovanje tim ljudima, nego visok koliki sam i da budem neka, kopavam kanale, nešto ću, razumiješ, nešto mogu, ali škola mi nije bila sad, ne znam, barem nisu me naučili od početka, nisu mi objasnili da je to vrlo bitan segment, jer niko nije posvećivao pažnju. Da je to, engleski, imali smo mi od 4. razda već, ali nije sad da sam ja bio bujan, krasan, u smislu da bi knjiga stvarno interesovala. Da sam vidio da daje mi neku priliku nešto drugo, iako nisam razumio da je košarka, ispade sad moj život, apsolutni. Nisam razumio da će to biti baš tako, a kamoli zamislio da će biti na ovom nivou. Stvarno. I Stani, ti si sam u Sloveniji, jel? Da, doveden,
ostavljen i šta bi. Ajde. Mislim, bilo je toliko momenata gdje ono, prvi 6 mjeseci, prvo što je stvarno drugačiji jezik, pogotovo meni kad sam bio, dijete, da razumijem da, jer ja sam igrao se s loptom i ljudi cijelo vrijeme govore da daj mi žogu. Ja. Koju žogu? Dok sam ja razumio stvarno šta ljudi hoće od mene, potrajalo, ono, baš bosanski što rekli. Jer nisam svi odjednom uglas, ono, pa nisi, ne sam safete, ono, bukvalno. I interesantno je da tamo ljudi, po meni barem, ovo je sad čisto moja observacija svega, nisu prošli te golgote, nisu prošli traume, ja volim reći traume na neki način i stvarno su neopterećeni, nemaju problem sa neznanjem dok želiš učiti. Od jezika pa nadalje. Nisu, ne znam, ako pogriješ, nećete ljudi, barem je moj dojam bio i moje iskustvo, nećete ljudi smijavati i imat ćeš neko samopouzdanje drugačije. A onda ja sam se stvarno borio jer sam mislio da je to nešto što ja trebam shvatiti, košarka, kako od škole pa do svega. I onda sam slovenski vrlo brzo savladao, možda u tipa 3 mjeseca. Onda kad sam došao u Bosnu, ništa nisam više ni znao, sve sam miješao. Jezik mi je bio baš ni bosanski ni slovenski, nešto između. I onda su malo, posle 6 mjeseci se ustabilio, što rekli. Ali Slovenija mi je otvorila vrata gdje vjerojatno, evo, u Bosni nisam. Tako da, teško je shvatiti da je do 15. godine ništa i onda od 15. godine je život. Malo ono, stvarno, kad pogledam, više se osjećam da sam van BiH živio, nego što se ikako osjećam tog nekog dječjeg perioda do 15. Pa realno je tako. I pogotovo što sam otišao preko cijelog svijeta, maltene. Jel te lomila nostalgija to kad si bio u Sloveniji? Jesi konto možda u glavi da mi se vratio? Pa ja bi se vratio, ali jet se vratilo, se goltaš, šta je alternativa? To sam malo prije spomenuo. Policija, šta da, razumijem, ne vidim ništa što bi mogao raditi, da znam da je to ono što želim, a ovdje ipak ljudi, zbog te barijere, nisam njih razumio puno, pa mi je, ne znam, tipa trening je bio u 6 ujutru u dvorani, moraš biti već spreman. I meni je trebalo nekih 45 minuta od Pivare Laško do treninga, ove dvorane 3 Lilije, se zove 3 Liljana. Mislim, kad ono hoće, Liljana krenu. Ali ideš pješke, naravno, sve ujutru, zima, kiša, nije bitno. I onda ideš, odvezu te. Imali su stvarno super sistem i danas mislim da imaju sličan. Kombi imaju, vozete u školu, posle treninga, ideš na voz ili tramvaj, kako hoće da zove, ali voz bio vjerojatno nazad na trening. Imao sam tipa 4-5 treninga dnevno. U tom prvom, Jesi brzo napredao? Pa strašno, s obzirom ako pogledaš da 2009. sam počeo trenirati, a 2014. sam draftovan. I s povredom. Na Final Fouru kadetskom, ja mislim, slomio sam kost u nozi, zato što sam bio pretreniran u smislu, prejaka tijelo i kosti nisu... Mogu da izdrže, ja? Ja, i baš jer nisam se bojao rada, ljudi su stvarno bili fokusirani, kad su vidjeli da sam ja bio toliko gladan, da su i oni stvarno pojavljivali se i na trenzima, na svim... Dolazili su maltene zbog mene, jer u 6 ujutru imaš 2-3 čovjeka da trenira, nema, ili momka nije u to vrijeme, nije bilo, nećeš biti cijeli klub da trenira to, to su više individualni treninzi. A onda sam često bio cijeli dan u dvorani, znao sam mjesto u dvorani, bukvalno ne ići do zadnjeg treninga, jer ne što je sa 4 minuta van, pa 4 minuta van pješke, ne isplati se. A nije da smo mi baš Bosanci, volimo previše šetati, to je sjedi, jedi, spavaj. Ali evo, sistem je stvarno bio fenomenalan, pogotovo u to doba, puno talenata. Aleksej Nikolić je bio jedan malo kasnije, od uše godinu ili dvije, pa njegov brat, pa Omić, mislim, generacijski Jaka Brodnik, i tada je bio isto Prepelić i Murić i to su tad... Begić, Omić, Nurkić. Ko je još bio? Rizić i... Hasan Rizić, da. Mislim, od sva 3 brata, kad pogledaš. Tako da ne znam da li je to zbog toga bilo privlačno jer smo svi bili tu ili je stvarno, ali Slovenija kao Slovenija stvarno toliko sređena i lijepa zemlja da nije bilo teško se naviknuti kad si joj dao priliku, jer bukvalno je sve sređeno. Ne razmišljaš ni o čemu osim kako ćeš biti na treningu, koliko ćeš se odmoriti. Koja ti je bila prva jaka utakmica? Jel se sjećaš da te preporučila, da su počeli ljudi da... Pa ovaj beogradski turnir, ja mislim da je otvorio sva vrata nedoumice.
kad pogledaš Euroliga, jer šta je ono bilo već, Nike Summit ili šta se dešavalo, i mislim da još uvijek postoji. S Olimpijom sam igrao kao posvećen igrač. Ma ona juniorska Euroliga. Tako je, juniorska Euroliga. Ne znam, ja mislim da čak i još uvijek postoje ove statistike, možda da pogledaš, jer mislim da sam bio najbolji po statistici ubjedljivo, a da nisi izabran ni za što. Mislim da je čak Ristić je bio MVP tog turnira. Dušan Ristić, ja. I bilo Hemofar, mislim da je Hemofar tad još bio. Mislim, ja tad nisam ni razumio MVP, da je mene svejedno, ja sam igrao top, mislim da pušten slanca, neka drugačija perspektiva, igraš protiv takvih ekipa dole. Još sam bio 3 dana s tim momcima, bukvalno došlo 3 dana ranije igrao, ja i Kastrati. Mislim da je Kastrati bio sa mnom, Sulimanović ili ko su već bili. I bilo je zanimljivo skroz. Još sam ja tad dobio slobodu, šutirao, radio što sam htio bukvalno. I onda, eto, poslije tog turnira dolazi Aco Petrović u biti u neki miks. Jer je Cedevita ustupila u kontakt sam sa Enesom, agentom, i oni su bili na pola negdje. Jest to, nije to, jeste. I dolazi kao Aco je već dogovorio suradnju sa reprezentacijom BH i barem ja sam to tako se vidio u glavi pored sjedeći. I on je došao u Ljubljanu na te par treninga i vidio što je vidio i nazvao je Tadeskog ili Webera, sad jedni od dva, u to vrijeme prijesnika, Cedevite, i rekli to je to, nema šta, samo trebate dogovoriti ostale detalje. Dražan Zulović je trener bio u to vrijeme. Ja, Zule. I sad ja odem do Zule, a u tom momentu ja ne dajem ispisnicu u Laškom, standardno, ti hoćeš negdje ideš, nemaš gdje da ideš, ne daš, papiri nisu. Yes. I ajde kao maknut ćemo se iz Laškog za neko vrijeme dok se riješe papiri, odem ja na treninge kod Zule, u Cedevitu, u to vrijeme Smodiš, ne znam, Chris Warren, Draper, ne znam, top ekipa, Opačak. Šta su oni bili, Final Four, Uleb Kupa, jes? I Bagarić, mislim, ja došao na trening nešto veći od većeg i ko ja sad, ali sad ja sam bez pardona bio u smislu, nema ja šta, nisam došao ovdje. Pa barem, evo i sa Opačkom, kad sam se vidio posle toliko godina i on je rekao da sam bez pardona bio i na treningu i neću reći dominirao te ljude, ali on kaže da sam bio u smislu stvarno, da najmanje ruku kažem, top izgledao te treninge. I Zula je nekako motivator kao trener, on kad priča, mogao bi ga slušati do sutra, jer kaže on ti si top, ti ćeš biti ovdje vrhunski trener, sa mnom ćeš biti super. 3 dana poslije ja sad biti dogovorim suradnju s njima, ali ja ne mogu igrati, da je papire. Čuvena ispisnica. Ispisnica, bukvalno uvijek, u svakom problemu je ispisnica. I onda se to, malo, ta sezona zakomplikovala njima, Zula je dobio otkaz na kraju sezone, jer sam ja već bio maltene 2 mjeseca do sezone, sam bio na probi kod njih. I oni su, došao je posle Boždar Marković, i sad to ide na još veći nivo, Euroliga. Božo bez table. Mislim, Božo je stvarno specifičan, mislim, čovjek je legenda, ne mogu ja ništa tu reći. Ali kad sam ja došao, nisam ja ni znao u biti ko je Božo, dok razumiješ, ne možeš ti iz sela doći, nikad nisi bio u košarci, sad otprilike da znaš sve, lipa plastika, može on meni pričati šta god doći, ja to i dalje ne razumiješ. 2 i 2 su 4 mene, ja dalje ne znam. I onda takvi igrači, najskuplja Cedevita, Lukša Andrić, Želabal, bilo je, Ilijevski je taj bio Vlatka, tako da je bilo super, a s druge strane, priliku za igrat nisam dobio. I šta ćemo? Bosanski, hajmo dalje, znaš, jer nemam šta, 1 godinu da provedeš, da ne igraš je okej u tim godinama, iskustvo i sve, ali 2 već bi bio kritično. A oni klauzulu imaju, ne znam, 1,5 miliona ako idemo u NBA, pa kako ćemo? Ne možemo ni da zaboka, mislim, kao li NBA. I onda je Aco bio, kako se Božo i to, što se desilo se, Božo je otišao, Aco je stigao, da završi sezonu i on kaže, ja moram, na mene pritisak, moram otprilike uraditi najbolje što je moguće u ovoj sezoni, nisam sad u situaciji da ti ja mogu davati minute i testirati to. Ali ako nađeš klub gdje želiš otići na posudbu, pustit ćemo te. I mene to bilo dovoljno znak da negdje idemo. I sad, Aleš Pipan u tom trenutku je, mislim, trener Olimpije
sa mojim agentom korektan odnos i to, Enesom, jeli, što ti reče, pronalazač. I Zadar. Zadar, meni je nekako bilo svejedno u tom momentu kad su mi predložili, ali dok nisam ošao u Zadar, nisam ni znao šta oni meni sad govore. Kao ima Zadar i tu ćeš biti kod nadzora, ali ima jedan problem. Ja kažem, koji je problem, ja da ne bi, daj, kakav problem, daj da igramo, šta god da je riješimo. Ma ništa tiče, moraš otići dole. Dobro, i odemo mi dole. Kaže, sjedim ja sad nadzorom i Branko Skroče je bio direktor sportski. Kaže, Nurka, ja sam dobio Nurka tu i ostate. Nurka, mi stvarno bi tebe volili ovdje s nama u sistemu, trener je dobar, voli raditi. Ne znam, tipa 8 sati je čovjek u dvorani ujutru i navečer. Nisam ja znao u što se upuša. Radno vrijeme. Jest, radno vrijeme. Ali imamo viče samo jedan uslov. I ako nam šta god da je, brate, ja ću pristajem. Samo reci, kaže, moraš odigrati jednu utakmicu, ti možete publika prihvatiti. Ja mislim, ono, ko fol, neka šala interna ili šta god da je već bilo. Nisam ja znao ko su oni u tom momentu, kakvo je tradicija. To je super, nema problema. I kad ono hoće, prva lopta u one klupe sam ja ušao, skroz, polomio one njihove, znaš, ono reklame imaju sa strane. Yeah. I otad ja sljedeću, šta god ja uradim aplauzije, ovacije neke, airball bacim, ne znam, svi aplaudiraju, šutli opet. I otad je samo ono bilo maltene uzlazna. I onda nisam, u momentima kad sam možda i nisam zaslužio da igram, jer kad sam pravio greške, kad me trener ono možda i trenirao i vadio, cijela ono tribina, uvedi ga, znaš, vršili pritisak na neki način. I onda je sve, onda smo odigrali tu poluzavršnost, bacili Cedevita na kraju, u istu tu Cedevitu. Ja slavim maltene prolazak, ovi me ljudi plaćaju, a ja slavim protiv njih, ono, mislim. Suština je bila i ono u Zadru, naravno, nije u šoldima sve, prva pjesma, mi nismo primili platu, možda 6 mjeseci, niko tu, samo ja, ono. Ali, ne znam, ti su ljudi toliko specifični. Pa ja se više osjećam da sam iz Zadra u srcu, ono, sad će to neko opet protumačiti pogrešno. Ne zato što ja sam i dalje rođen u Tuzli i nemam ja problem s tim ko sam, šta sam, nego meni je to toliko značilo kako su me prihvatili, nisam ništa platio ti 6 mjeseci, ni kafu, gdje god dođeš, treneri, svi vuku te za ruku. U redu. Kaže, majstore, šta radiš ovdje, treniraj, ono. Toliko su, ja ne znam kako je moguće da se ispostavi da je Luka Modrić iz Zadra. Imate najbolje nešto na svijetu, neću reći da za njeg ne mare, ali ljudi ne zanima im fudbal. Samo je košarka. Znači, njima, mislim da je, ne znam jesu ušli, ali bili su u drugoj ligi, tipa nogometni klub. Mislim, njih to ne dotiče, košarka im je sve. Samo košarku. I zato su mi baš dragi. No. Gdje god se dođem, sad bilo gdje da se ja zadrefim, neko iz Zadra viče, Nurka, ja sam iz Zadra. Isto ko da sam ja rođen tamo, ono sve. Mene toliko. I zato bi volio jednog dana se vratu, jer toliko mi je ostalo to lijepo, ti 6 mjeseci. Ja sam jednom polusezoni maltene, ali sam dobio tu priliku gdje mi je stvarno otvorilo vrata svugdje. Vratio sam u Cedevita kod Jasmina Repeše posle. To je tek onda sve znaš, nema ti šta objašnjavati. I Jasko je stvarno bio fenomenalan u tom momentu, jer on je volio mlade igrače. Nije možda davao ono što vjerojatno svi želi, igraš 30 minuta. Ne, ali kad god igraš, to je bilo organizovano tako da igraš, da te minute iskoristiš 100%. On nije bio nema takve prilike da iskoristiš. Znači on ne znam, ja kad sam ulazio, cijele akcije se vrtle na mene, daje ti loptu, koristio te, nisam možda, ne znam, 15, 16, 17 minuta, ali sam zabio 12,8 ili 12,7, znači bukvalno je koristio maksimalno ono što sam imao, davo mi je, doduše, znaš, ko na traci uđeš, izađeš, tih 15 minuta imaš još da igraš 78. Znači, to je ono, svaka greška, ali nekako i to je bio vid odrastanja. Više sad razumijem nego što sam vjerojatno tada razumio što, ne znam, meni dođe skauti Lakersa na trening. I ja ne znam sad, ja sam to tako vidio, on možda... Jel ti kaže neko došli su? Da, mislim, ja dobijem informaciju, došli su sve to, ali meni je tada u biti nebitno jer ja moram završiti u polusezonu, to jest ostalo još hrvatsko prvenstvo. Aha. Završila se ABA liga, Eurocup, šta god da smo već igrali i sad to hrvatsko prvenstvo malte ne treba početi ili već počelo, ali oni su sad došli u onu Cedevitinu trening dvoranu i sjede ljudi tamo normalno, što ko da
stvarno Amerikancu ne možeš ni vidjeti ono da su glasni. Josko zakuha sa mnom na prvom možda minuti tog treninga. I nevezano šta god da sam ja rekao, mene potjera s treninga, znaš. Ja, idi kao kući, ono, ali ja sam to opet bukvalno shvatio, ja sam se tuširao i otišao. Znaš, ono, nije ovdje slačioncu, psačka, pa nešto ko fol vratu, ja sam istuširao se, lagalo ošao, filo, šta ću sad, evo, sutra ćemo se baviti problemom. I on zove ko fol nazad da se vrati. Kako će se vrati? A frajer istuširao, završio, odo na kafu, brate, sutra pričamo, razumiješ, nema, jer on je već zakuo sa mnom, a ja sam bio baš tvrdoglav, jer pogotovo tad, nemam šta, samo ću gore napraviti, razumiješ, nervoza je kod njega bila uvijek, ja mislim u top 10, nema šta god da se dešava na terenu. Jest, ali dobro, duhovit je bio. Baš je dobro, nema, on je što s toga tiče, može sjest sve, ali kad je teren, ja ne znam, ko je kriv, uvijek je kagalama. Ali što kažeš, to je bila vjerovatno i najjača Cedevita koja je, jel? Pa sigurno. Sigurno. Ja sam baš pitao, rekao, sjećam se dobro, rekao, što rekao, Nurkić igra ovako. Malo ne znam je li kaže... niko rekao ovo, ali u momentu kad sam ja potpisivao za Cedevitu, barem sad neko može demantovati, ali ja sam siguran za ovaj izvor koji mi je rekao. Šarić, Hezonja, Mavra i ja u istom momentu trebaju potpisati za Cedevitu. Ili dogovaraju se ljudi kako god. I na kraju, ne znam, mislim da je cifra bila $500,000 da se to nije desilo. Da to sve legne. Zamisli koncept svega. Mislim, to je bilo strašno. U tom momentu... Vi kad ste igrali finale, kad ste se plasirali u Euroligu, kad ste igrali ono finale... Pa da, ono, hrvatsko finale u Beogradu. U Beogradu, da. To su bili sve... To su bili sve domaći igrači. Pa zato mene ova liga malo, neću reći smeta, ali mi, ne znam, ne vidim to ko što sam vidio tada. I te godine od 2000 koje je već to 12. 13. Hajde, Bogdanović i svi koji smo tad bili tamo u tim ligama i klubovima. Danas imam osjećaj da više stranaca ima nego nekih talentovanih klinaca ili momaka. I onda mi je malo čudno, jer i da li imaju momci ti, i da li ja vidim i mada sad, hajde više, ovi koledži su napravili super stvar da kradu sad tu djecu na neki način, jer su bolje ponude i ne može niko parirati otprilike. Pa zakon tržišta. Jest. I to mi je nekako drago da će i ova liga doći, NBA liga, kako god to ljudi, NBA Europe ili šta već to zvali, jer će otvoriti malo novi balans po meni, bez obzira što neko je možda protiv i zbog Eurolige i zbog svega, ali suština bi bilo, ja bi volio barem da se to nekako napravi, neka kohezija, da bi to moglo funkcionisati, jer opet veće tržište, više para za sve. Iako ljudi vjeruju da je to historija kao ima sve svoje, ali suština ne može funkcionisati ako nisi profitabilan. Jer prije ili kasnije će taj broj potonuti. Ali vidio, kad si znao da ćete draftovati? Jesi već ti imao neke garancije u toj sezoni? Ne znam koja je to, znam protiv koga sam igrao, ne znam kad se desilo. Uglavnom ta Jaskina sezona, ja je zovem ta zadnja u Cedeviti, igramo, ja mislim, protiv Solnokije, ili ovako nešto bilo. I ja stvarno igrao super utakmicu i sutra izlazi, znaš kako prije morao, novine su bile, sportske, i čitaš, ne znam, 18 skauta na utakmici. Tad mi je bilo već, jer ne bi, pazi, ajde da sam igrao protiv, ne znam, Cibone, Splita ili nekoga vani da hajde dolaze ljude svi gledati, ali u tom momentu sam siguran bio da su dolazili prvenstveno gledati mene, jer u tom vrijeme Solnokiju nije bilo nekog mega ili talenta u smislu da su dolazili zbog nekog drugog. I onda mi je bilo već jasnije da je to moguće. Dotad je stvarno bilo, sve je priča, ali nisu se smio pouzdati u to, jer onda vjerujem da bi glava bila na 100 strana i drugačije je trenirao i drugačije je igrao i mislio možda da zaslužujem više i to. Do tog momenta nekako te polusezone kod Jaska stvarno nisam razmišljao da li je to bilo kakva opcija, nerealna. To sam ti krenuo reći, kad sam pitao i Cedevite tad još, rekao Nurkić igra ovako malo. Kao ovo je sad optimalna minutaža za njega. Kaže, pa imali su plan za mene da me ostave. To je bio cijeli plan. Sad neću ja govoriti u njihovo ime, ali sam znao, na primjer, s Jaskom kad je sve završila se sezona, ja odradio, dobio poziv za zelenu sobu, to malte ne znači da ćeš biti draftovan. Nema šta, prva runda, to je to. I sad ja pričam s Jaskom, bukvalno sam se, kao exit meeting je bio, znači dolaziš 1 na 1 i Jasko men,
ne znam ni da li se sjeća, ali ja sjećam kod da je juče bilo ovako, sjedimo i on me govori, i on mene zove sine, nije u redu da ideš u NBA. Kažem ja, pa dobro, ali ima li neki razlog što misliš da je to neispravno? Pa mislim da nije vrijeme, da jednostavno prerano je to za tebe. Moraš ostati još 1 godinu kod mene i onda ćeš biti spreman. Ja kažem, Jasko, ali može jedno pitanje? Kaže, reci, pa jel bi ti išao na mom mjestu? Pa bi. Znaš, ja kažem, pa ne onda, šta mislim, ja šta mislim, nagovorit me na takav način nećeš. Bolje mi reci nešto drugo iskrenije nego da, zato što ti ja trebam ili svejedno, ali opet odluka je bila jednostavna. Ali opet dođemo mi, uvijek ima ali. Sad, ja i dalje imam ugovor sa Devitom. I opet malo prije sam ti spomenuo onaj 1,5 milijuna. Opet ne daju ispisnicu. Ne daju ispisnicu. Ali najšto ne daju ispisnicu, nego on meni govore ne možeš ići ni na draft. Ja sad s Weberom, predsjednikom, i s tim danas sam nekako u kontaktu i s njim i sa Tedeskim, sve ok, stvarno su ljudi vrhunski. Kažem ja ljudi, ali ja idem. Kažu ali ne možeš, mi ti ne damo. Kažem ljudi, pa ja ne razumijete, ali ja stvarno idem. Nemate vi opcije tu, vi možete sad praviti bilo šta ili me pustiti pa se dogovorimo. I stvarno na kraju tako vi, ja sam morao, ne znam, urgirat, zvat, ne znam, ambasade, pa veze. Jesi ti sam prelomio da ideš? Sam, mislim, svi ljudi oko mene su govorili stvarno isto. Ostani, rano je, uništit ćeš karijeru. Kažem, pa ako uništimo u NBA-u, super, hvala Bogu, mislim, ako uništimo ovdje, šta ću onda, povredim se, mislim, rezon je bio samo da, već sam toliko samopouzdanja dobio da nisam bio svjestan da ako ostane da se neću zezati u smislu da ću početi možda drugi život ganjati ili noćni život ili Zagreb je stvarno prelijep grad. Mislio sam da neću shvatati taj život ozbiljno ako ostanem i mogu dominirati na 15-20 minuta već, razumiješ? Mislio sam, taj mi je rezon sam se vodio, a opet nisam imao razumijevanja i toliko možda prijatelja oko sebe ili ljudi oko mene da mi kažu u NBA-u ćeš biti super. Ili idi pa vidi, probaj, šta god bude bit će, razumiješ. Nego mi je više rezon, daj da vidim to tamo, jer se svi, pazi, odrasteš, pogotovo kad sam već se počeo baviti u tom 15. 18. 19. 20. Čuješ te priče da prije kad su išli ljudi u NBA, to su bili maltene astronauti. Mislim, desi se jednom ili nikako, razumiješ. Dražen, Vlado, Dila. Što ne probat? Mislim, bilo ko, kad pogledaš, bilo je maltene, ili je sjedio ili su bili faktori. Dražen, mislim, bio koliko u Portlandu sjedio na klupi dok nije dobio priliku. Tako da, to me nekako vodilo oko odem da vidim šta je to, razumiješ. Nisam bio strašljiv u smislu, ok, to je neki drugi svijet, nego mi je više šta je s jezikom, kako se uklopiti, kultura, tolika država. Jer zanimljivo je bilo, na primjer, kad sam ja radio, pošto su tad bili Zoom, Skype intervjue. Čuveni, da. I sad ja sjedim i imam prevoditelja u smislu ako šta ne razumijem. Iako sam ja razumio sve, ali malo pričanje je bilo teško na engleskom meni, pogotovo da moraš razgovarati s nekim dugo. Kaže, ne znam, San Antonio, koji je bio tad već GM, i pita me... R.C. Buford, jel? Ne sjećam se, to sam stvarno, ali znam se, pitanje mi je bilo šta znaš o Americi. I sad ja ko dijete iskreno, bukvalno kažem čovjeku na Skype, ako je ovo Amerika preko filmova, ja neću ni doći. Mislim, meni je to bilo iskreno na pameti, ja sam to lupio. I ljudi stvarno se počeše smijati, jer su mislili da se zezam. Ja kažem, bukvalno ne znam ništa drugo, i pištolji, igrice, i to mi je ludilo. Da. Ili Tim Conley, kad sam s njim pričao. Tim je legenda, stvar. Kaže, čuli smo da voliš auta, voliš život vakav, onakav. Pa kaže, ko ne voli, pa ne. Sve ćemo se lagati. Ali nije da sam, znaš, pošto sam bio u Zagrebu, ajde, mogu si priuštiti malo drugačiji život u to vrijeme. Jesi bio disciplinovan u CDVT? Jesam. Mislim, disciplinovan u smislu, imao sam te starije suigrače, poput Gorana Sutona, ne znam. Da. Ko je još bio? Miro Bilan? Jel? Pa bio Ivan Opačak na početku, pa Bilan, nisu ljudi. Volili su nekako, bilo je i privatluka u smislu privatnog života i malo opuštenije varijante. Tako da sam mogao vidjeti oba dvoje, ali svi su mi govorili ti samo nastavi, trenirat, radit, tvoje vrijeme dolazi u smislu. Nemaš potrebe za brigu i da nisu mi čak ni davali
previše slobode da bi možda izlazio, ne znam, izađe se tu i tamo, ono, jer tako kad ekipa ide moraš i ti, to je bilo suštinski. Ali nije bilo problema da kažeš slačionica i to, jer kad sam Bagarića upoznao prvi put, ja sam mislio koliki je ovaj čovjek, šta je ovo? Kad se završava, se gledaš čovjeka, a nikad onog kraja. Ne znam, to su neki momenti kad vidiš da možeš igrati sa svima, i na treninzima, ono, jednostavno nemaš pardona, ali opet je se bilo iz nekog, poštovanja. Mislim da je bio Predrag Šuput, namazan, skroz, dođe, istuče me cijeli trening, ja opet dođem udarim ga, ono, ne možeš ništa, ono će, kako viče ti, bre, šta to radiš? Ja, ništa, brate, ti mene, ja sam sam crn, ali udarit ću ja tebe, nije nikam problem, ali stvarno je bio... On je jak bio, baš. Bio mrcina. A pazi, taj draft, ajde, zelena soba, kako se odabrao dijel? Pa vidi, sad sam ti spomenuo, ovi mi ne daju ispisnicu, to jest ne daju mi da odem u Ameriku. I sve je nekako bilo tajmirano u dan. Prvo moraš zvati na ambasade, tražiti veze da dobiješ vizu u 24 sata. Ja sam alterne dobio vizu u 12 sati. Znači ujutru predao, utri pokupio, ovako nešto. Nije ni bitno koliko je bilo sati, ali kad pogledaš da je to tako bilo, onda sam u Zagrebu išao pravio odijelo u 7 dana, ovako, moraš, sve nekako je bilo pressing da se stigne. I napravili smo i onda smo došli tamo u New York kad sletiš, stvarno iz Zagreba ili iz Svojata ili iz Tuzle ili odakle god kad sletiš. Je skupio i cipelu ili ona imao cipelu? Nisam, morali smo praviti je, bukvalno, što rekli kod kokara. 50 koliko? 52, mala je. Ja. Vrlo je, sitna, dakle. Sitna. Ja, možeš biti balerina, da. I u New York sletiš prvi put i kontaš ovo Amerika. Mislim, ne znam kakav je vama, ili kad se bio dojam, stvarno, prvi put mene isto... Oduševiš se, ne znaš niti gdje ćeš, lijeva, desna, gore, dole, mislim, stvarno, fascinantno je. I onda kad odeš da vidiš da nije sve New York, da ima i drugačijih, predjela. Ima i gore nego kod nas. Ali opet što se tiče zemlje i prilike, nikad ne bi bio ovo što jesam danas, ili kao čovjek i kao sportista, nije Amerike, razumiješ? Nema dileme. A stani, i sad ti dolaziš, zategao si odijelo, cipela, sjedneš tamo. Znaš da uvijek ima ona priča kad se oni prezajavaju. Pa tada i Šarić je bio u istoj sobi, razumiješ? Mi smo svi bili tamo, ima naš, razumije, gledaš. I sad on tu, i on je bio 11. Mislim da je Filadelfija ili ko već kad je. Jes, Filadelfija, jes. Ali on je ili u to vrijeme je bio Denver, ali on tradovan, razumiješ? Ja, nešto je. Što ja gledam Šarić isto nema pojma. Preblijedio čovjek, gdje ću sad, što sad, zašto, kuj? Ne razumijemo mi ništa, mi smo došli tu, nemaš koncept, ti čekaš onu minutu tamo i 5 minuta ili koliko već se vrti na onom satu, svaki put, zaboravio sam. Jesi znao da će te Denver uzeti? Jesam, ali nisam znao da će oni tradovat, taj 11. u biti pik je, tako sam barem ja razumio u tom momentu, da će mene izabrati tada, razumiješ. Ali onda su htjeli oni mene i Gary Harrisa. I onda su tražili opciju da tradaju tog 11. za Chicago. I u biti Chicago me draftovao 16. i on misli da je bio 19. ili 18. ovako nešto. Tako da su oni promijenili taj pik za 2, da mogu izabrati nas oba dvojicu. Tim Connolly u biti. Tada. I mislim, kad pogledaš da ta noć traje najduža noć u mom životu, mislim, dođeš, ne znam nija kad... Ko je s tobom u Green Room? Je li kod familije? Nismo mogli vizu, ja jedva dobio vizu, kad ti pogledaš djeć iz Bosne, dok dođeš vizu, dok to sve razumiješ. Onda smo bili agent, bio Goran Suton je čak bio sa mnom tada. On je bio Amerikanac, mislim, ne trebamo viza. Znaš da ga u prijenosu zvao Saton, mislio da je Amerikanac. Mislim, kad je došao, izgledao i tako. Ali bilo je stvarno duga noć, kad pogledaš suštinski da se taj vrijeme i ti nazovu te predsjednik kluba, GM, čestitaju ti, isto igrica, filmovi nekako, to je thank you. Prvo što znaš, jedino što znaš, thank you, super, samo jedno čekam i hajde dalje. Ko ti je agent u tom trenutku? Leon Rose, predsjednik Kingsa. Pa mislim, i u tom momentu sam ja mislio da je to dobro. Ali čovjek ima toliko klijenata da nije stizao za mlade igrače bilo što da... Svakako utjecaja lik. Tako je. Ali govorim u suštini, ja sam posle 6 mjeseci zamijenio agenciju, zamijenio to i sve je nekako bilo drugačije. Znaš šta sam ja to vrijeme mislio?
ono, po imenu, znaš, nisam znao kako čovjek izgleda. Ja rekao, Afroamerikan. I moj Predrasuda. šok, Čovjek se pojavi koji ti. Leo Rose, da, nema greške. Nauka o imenima, znaš. Ja ono pojavi se čovjek, stani rekao ovo Leo Rose. Au, rekao. Pa evo, mislim, kad pogledaš takvi likovi koji su u tom momentu iz ove perspektive gledaš kome je sve agent, je li Carmelo Anthony, Kevin Durant, Chris Paul, sve u to vrijeme. Nema šta. Stvarno zvir. Ali nije imao vremena da se posvijeti vama mladima, jel? Pa nije, realno, ruku na srcu nije i ne vjerujem ja da on to nešto previše ni brinuo, realno. Ma da. Samo, mislim, neću da ga poredim s Miškom, da neko se opet ne uvrijedi kad imaš toliko, vjerojatno, klijenata, teško je to sve stignuti, vjerojatno, da budeš ti taj za svakoga. Da, pa realno i nemoguće, jel? I sad ti dolaziš u Denver, za razliku od evropske košarke, tamo ti niko ne da auto, ne da ti stan, nema ništa, ali ti kobajagi nešto pomažu, ono, Pa, da se smjestiš, da ovo, da ono. prvo što dođeš na planinu, ne možeš ni disat, realno. Ti sletiš drugačije. Jel? I klub je u nekoj, Brian Shaw je prvi put trener, nekako sve je to bilo u fazi tog rebuildinga, ali na neku, niko ne zna šta tačno radi, ali u biti svi pokušavaju nešto raditi. Tako je barem izgledalo svana. A tek unutra kad dođeš, vidiš da su, ne znam, Kenneth Farid u to vrijeme, Aaron Afalo, JaVale McGee, Mozgov, Galo. Ja bio Galinari. Mislim, toliko igrača sa reputacijom, jeli, nisu to više bili mladi igrači u smislu da kažeš svi smo mladi, pa idemo, nego baš NBA igrači. I vidiš kako oni žive, da se karta na avionu, ne znam koliko hiljada, svaki avion, ono, nekako NBA ti je, ili prvi šok za mene je bio prva utakmica. I sad, ne znam, neću ja igrati, vjerovatno, možda, šta ja znam, nemaš očekivanja, tu si i dolaziš u situaciju, ne znam, na polovremenu. I sad, znaš koliko polovremenu kod nas čekaš trenera, gdje on sad, je li dobre volje, nije dobre volje, šta će se desiti, hajde dalje. Mi dolazimo sad da, ja ono, ovi nude, ne znam, hoćeš jabuku, ovo okolo sad prolazi s ovim... Voćem. Jest. I joj, dobro, uzmeš onu jabuku, stojiš. Gledamo polovrijeme, što smo igrali na ekranu. A bukvalno mi smo možda 30 sekundi ušli unutra, već gledamo, spremno, ja? Sve je spremno. I to mi je bio ono, wow, šok, razumiješ? Mislim, kod nas gledaš video sutradan i to sutradan nekad najveće, kad on izabere, ne znam, 10 klipova. On se smiri. Jest. Ali stvarno koliko su napredni u to još doba i prije, kako je to izgledalo, evo tek danas, mislim, te su mi bile scene ono u glavi, koliko imaju ljudi zaposleni, koliko imaš igrača, malo te imaš toliko i stafa, ako ne i više, sad pogotovo. Imaš gratis, gratis bube okolo. Samo da nije krpelj, nije. Skakavac, vjerovatno. I sad, to kad kažeš, kolika je u to vrijeme bila vama dnevnica za gostovanje? Je li $120? Koliko je bilo? Malo manje. Ne znam, je bilo 90, ovako nešto. Nije bilo preko 100. Ti se nisi karta, jel? Ne, nisam ni znao, pogotovo njihove ove karte i igre. Nema remija. Nema ni tablića, brate, kakav remi tablić. Mislim, tablić bi možda igrao, razumiješ? Već je manje do duše, ko manje. Ali nije mi bilo interesantno, a onda kako sam, jel da malo ubrzam, došao do Portlanda, vidio da Dame i ovi ne igraju, ko sam ne igram nija, nemam šta, razumiješ? Kad ovi ne igraju s veliko para, što bi ja? Ovi su ozbiljno kod... Ovi su stvarno, pa ja mislim, u momentima do 200.000 na avionu se okrenu. Jel se plati to? Ja, pa samo vidiš tačno kako se mijenjaju. Znaš, kad je Bela promijeni se da proba spavati, ne znam, J.J. Hickson, zaboravio se njega, mislim da je sad baš u problemu životno, mislim da je u zatvoru, ovako nešto zbog tih kockanja i svega. Ali on je kocko brutalno, mislim, on dođe do mene i pita me ko je danas datum, ko ful, kad je plata sljedeća, mislim, oni su... Mislim, kad pogledaš sve te... Ko kod nas, kad će prvi? Poguraj me, hvala. Mislim, u NBA ide svaka 2 tjedna, svaka 2 sedmice. Tako da i on u fazonu, kad vidiš tako kao mlad igrač, kao mlada osoba dođeš u taj sistem i vidiš da je to stvarno ogromno, stvarno, što rekli na steroidima, sve funkcioniše. Mislim, toliko ljudi da se brine
u tom momentu 12 ljudi, jer tad je bilo 12 plus možda 1 ili 2, uvijek se malo pazilo da ne bude 15 ono, igrača u rosteru. Mislim, mada u predsezoni je bilo i 20, nimaš sjedalo da sjediš. Stojiš sa strane. Ali bilo je lijepo, stvarno. Tu ti je George Karl bio trener, jel? Nije, bio je Brian Shaw. A Brian Shaw? Brian Shaw, on je već trener godine pa dobio otkaz, jest. Trenerski posao. On je bio, posle je došao, njemu su dali otkaz, ja mislim, na pola sezone ili pri kraju sezone, pa je došao, do kraja sezone je bio Melvin Hunt, i onda je došao Mike Malone. Onda je došao Mike Malone. Tako da je bilo svega, mislim. Tad je stvarno bio period, svako sebe tražio. Ti, kako pamtiš te godine u Denveru? Pa sad, iz ove perspektive, nakon 12 godina, i ne pamtim realno. Bio sam toliko mlad, neiskusan u svemu, životno, košarkaški. Imao sam povredu patele, jedino to znam da sam se mučio s tim. Ali da kažem da sam sad nešto ljud, nisam to, nemam nikakvog lošeg osjećaja prema klubu, timu ili ne znam, ali nemam sad, ne znam, imam koliko prijatelja da kažeš da je osim ovih ljudi van kluba. Ti i Jokić jeste onda imali duele na treninzima u tom periodu? Pa većinom smo igrali zajedno. Ono naše, taj period gdje su oni pokušavali, ne znam nija šta, ali u suštini imali smo duele, ali nije više bilo jedan. Tebi je suđeno uvijek da imaš nekog jakog centra pored sebe. Tako mi je bilo cijeli život maltene, ali maltene Jokić je došao godinu posle i ja sam otišao maltene sljedeću godinu. Tako da smo bili relativno kratak period zajedno, ali u tom, barem koliko se ja sjećam, smo igrali više skupa nego jedan pred drugog. Ali vaši dueli, i posle, što sam ih ja prenosio sam ih puno, bili su baš žestoki. Mislim, sportski, ali žestoko, da. Pazi, sportski je nekako i najbolje kad igraš protiv najboljih. Mislim, s poštovanjem, ali se igralo jako. Pa ja sam siguran, barem, ono što ja znam između mene i Nikole je uvijek bilo poštovanje i na ljudskoj i na košarkaškoj osnovi, tako sad ovo ostalo je sad, karijere su drugačije. Odlaziš u Portland. To za tebe ispade jedna fantastična situacija. Da li si ti možda mislio da će to ispast dobro ili je bilo Pa ja sam bio, ako mogu ikako reći išta u karijeri da sam bio siguran, bio sam tu siguran, jer mi je tim maltene koliko god on se nije složio s tim, dozvolio da idem gdje idem. Mada on kaže sam, ne bi te ja pustio da on izdali taj prvi pik, razumiješ, drafta. Ali ja sam stvarno ciljao Portland cijelo vrijeme s agentom. Imao sam i tad, posle Leon Rosea, imao sam Dan Fagan, bio je vrhunski advokat i stvarno je bio agresivan u svakom pogledu. I nekako, kad mi on predložio da kako sam mu rekao, kad sam gledao, kaže on, gdje bi ti volio ići? Ja kažem, sve što vidim u ligi, nigdje ne mogu se uklopiti ko što se mogu uklopiti sa ovim dvojicom. A tad u tom momentu Dame i CJ bili stvarno bekovi koji moj život bi bio drugačiji skroz, kad kažeš košarkaški. I on kaže, zanimljivo, i daj mi više dan. I on ode s timom na sastanak i on kaže, može, ali i Boston, i ne znam, sad nabraja on ekipe. Šta, neće da te pošalje u istu konferenciju? Neće da me kroz istu konferenciju, hoće da idem dalje. Jer nikad ne znaš, suštinski, kako on kod njih funkcioniše. I kaže on, ok, i onda ona zove Portland i sad s njima pregovaram i poklope se maltene brojevi s Plumleeom da je to moguće. I šta bi na kraju, Conley neće ni da čuje za Portland. I sad u smislu, on meni to govori, nema šanse, moramo na istok, I ja kažem, moraš me poslati tu, daj mi priliku, razumiješ, daj mi priliku da napravim, razumiješ, nešto. I na kraju stvarno tako bude, odem u Portland i dođem, nisam ja znao kakvi su to likovi, kakve su osobe, sam vjerovatno kako su igrači, to sam već vidio, nema šta, razumijem, dođe i mene i Nikolu 50 čovjek zabije, nema šta, mislim, realno nas je samo probio, ne trebaš ništa drugo, kad je bio stvarno mladi atleta, kad pogledaš koliki je on u biti, 1,90 m, nije to malo, ali u košarci... Lillard? Jel ima 90? Ima.
mislim, spatka malo veće. Ali ima. I dođem, stvarno su bili likovi super, ono, prvi dan, pošto je tad još bilo agresivnije s ovim pregledima, moraš, ne znam, bio sam, ja mislim, od 8 ujutru, ne znam, do tipa do utakmice, do 1:06 najveće sam bio u bolnici u smislu pregleda svih, klinice, da ne kažem bolnici. Ja. Od magnetnih, jer mora sve, kad oni potpišu, pogotovo tako kad su mladi igrači, moraš pregledat maltene, što je rekao i žuč, da pregledaš da li je ispravno sve. I to je prošlo i on kaže, evo ti broj, što god treba tu, i sad ja kontam ono američki, znaš, ali stvarno je tako bilo i oni CJ su mi pomogli da se adaptiram na vrijeme. Imali su jedno to pravilo što je meni zanimljivo kod Terry Stoca, kao nema kašnje. Ja nikad nisam, ja sam ono, u traumi da ne zakasnim negdje, uvijek dođem i na rođendan dođem 15 minuta ranije koji nije moj, razumiješ? Ono, jer je samo moraš biti na vrijeme. I počinje sad, ne znam, mi smo u minusu, da bi ušli u play-off moramo, ne znam, 15-4 napraviti ili ovako nešto. I Stoc kaže, ne, ti ćeš ući meni s lupe, mislim da je Utah bila prva utakmica. Koincidencije, u tom pogledu. Ali on kaže, ok, ajde, uladiš lupu i meni svejedno bilo samo da igram. I kad sam ja postavljao blokove, ovi stvarno podivljali. Znači, ne može i niko ništa, pola lige gleda što se dešava. I onda ubrzo sam i startao i otad je stvarno samo, jer u Portlandu je bilo vrhunski, malo nas je možda povrede i to spriječali nekih velikih, ali u košarci i u sportu generalno to, ali uvijek postoji. Ali uvijek postoji. A reci mi, Lillard i McCallum, evo, pomenuo si ih, ja nekako, znaš, McCallum mi uvijek djelovao kao neki intelektualni ubica, znaš, kao završio 2 fakulteta, kao tašna mašna, a istovremeno vrlo opak ovako igrač, a Lillarda onako nisam mogao da ukalupim, on je kao iz nekog geta, razumiješ, malo je bokser, malo je reper, a s druge strane čovjek je u Stefa Karija, ja mislim, najjača ruka koja se pa kako je bila ta dinamika s njima? Jeste se od starta našli ili? Jesmo, bukvalno isti dan. Ja mislim, onaj dan kad sam sletio, oni su me prihvatili da sam, ajde kažemo, posle 2 treninga, da su skontali ovo je stvarno od pomoći nama, razumiješ? I dali su možda priliku više nego možda nekim drugim igračima, jer sam ja stvarno toliko želio to. Možda nikad više u karijeri sam želio igrati nego dokažeš, tada. Bukvalno, kad sam vidio da oni vole dodati loptu i da su šuteri, da ne moram više brinuti da neko ti ide ispod, jer to je najveća smrt za centra kad pogledaš. Da nemaš playmakera ili šutera u ekipi. To je ni ti imaš prednost, ni to nima prednost. To je samo... Niko nema prednost. Vrti u krug. Nemaš ni vrtit, samo nekako stojiš, oba dvojica ste u istom mjestu, 2 metra, zaglavljeni, možda je bolja rečenica. Ali posle 2 treninga smo bukvalno imali sastanak, naš 4 treneri i njih 2. I maltene prošli kako želimo igrati, što se očekuje od mene, maltene rekli mi kakvu rolu žele da funkcionišem. I mada je ona rasla maltene svaku utakmicu. Kad sam ja vidio da su oni meni stvarno, jer ja napravim blok šutne, počeli udvajati i onda je sve bilo znamen da rješavam i imao sam stvarno iskustvo. Životno mi je bilo super jer sam maltene najmanje se brinuo o životu, a više o košarci, jer nisam imao nikakvih obaveza osim košarke, jer mi je to bilo Kakav ti je Portland bio kao igrač? Pa ja volim reći kao Amsterdam. Puno kiše, ali opet ljeta su stvarno lijepa, sve zeleno, vrijeme lijepo, ima puno naših ljudi. Mislim, je li prevruć? Nije. Ljeta su lijepa, ne znam, tipa, šta je prevruće? Ja volim vruće, sad meni je 30 ok. Pa ja. Nije prevruće u smislu kao u Phoenixu 50. Ja, Phoenix je već, vidi, to je nešto drugo, ja. A vi sad tu, igrali ste i kako to bude, u životu, sa Denverom ste igrali neki od najluđih utakmica u play-off tog perioda. Da, najluđih. Svakako. 4 produžetka, pa ona druga serija kad Lillard daje 50, 100 neki trojki, pa ona utakmica 7. u Denveru gdje McCallum, gubite čitavu utakmicu, pa McCallum okreće. Je li bio tu ekstra motiv kad se igralo protiv Denvera? Ili se jednostavno pa u tom momentu, to kad sam bio mlađi, vjerovatno jest. Mislim, ne znam ja da
i sad iz ove perspektive stvarno nemam, kažem ti, Ma toliko ja. je prošlo vremena da nemam možda taj naboj za samo idu tim. Idu utakmice i pokušavaš se fokusirati nešto više. U tom momentu vjerojatno jest, ali više je bilo, mi smo dobra ekipa, razumiješ? Nije bilo ono, aj sad se ja dokazivati nešto, nego mi smo stvarno osjećali da smo ekipa za ono prolazak taj dio, razumiješ? Barem kad smo gledali kroz sezonu dobili smo svakoga, razumiješ? Nije da kažeš ono, mi smo sad na sreću 2 utakmice dobili, pa okej. Nego imali smo to razmišljanje kod Lillarda je bilo super jer je bio lider. Ja ne znam kako bi objasnio njega u najbolje ili najkraće rečenici, ali stvarno čovjek što je želio da neko radi, on je radio. Nije imao on bio i glasan i govorio, ali uvijek je bio primjer nekako. I da li je to na trenzima, da li je prvi na avionu, nikad nije frajer zakasnio, nikad nismo imali bilo kakav problem u slačaonici, što je rijetkost, apsolutno nikad. Znači, kogod je došao sa strane u tim trejdovima, morao je da se uklopi. Znači, nije bilo iskakanja sekund do Carmela. Carmelo nam je malo iskočio iz sistema, samo zato što je kasniji. I onda smo došli... Jel kasnije? Kasnije, bukvalno. Svaki sastanak malte ne je zakasnio. Trening, Terry je bio toliko istraumiran zbog tog kašnjenja. Nije htio da niko kasni. I to mu je bilo nije imao puno pravila, ali to mu je bilo pravilo. I sad ja kontam... A stani, je li Carmelo namjerno kasnio ili jednostavno... Pa on je u fazonu, niko mi nije rekao, znaš, da mora biti tad i tad, razumiješ? Nije on sad da kažeš, on neće se pojaviti, nego jednostavno, ako je trening, ne znam, u 10, on će se pojaviti 15 do 11, nema... Jer nije niko rekao da u 10 se počinje njem. On je rekao, ajde, u 10 ti dođi pa kad dođeš. Malte ne tako sam ga ja doživio. Nije on bio loša osoba, daleko bilo. Da. Ali imao je ono fleksibilnost gdje nije... I trener nije ništa smio reći, što je meni bilo još smješnije. Poslije smo krenuli zezat, J. Carmelo, znaš. Hoćeš se oglasiti? Prije nas je stvarno maltretirao, bilo ko da šta, on je maltene prije sastanka ili utakmice krene pričati o ovom što je zakasnio, jer kao sramota na javni stup srama zbog toga, zbog ne znam čega. Ali generalno nije bilo nikakvih problema, je došao je Carmelo i sad krenuo u koroni, Bubble je bio ne znam kako objasniti, ali to je bilo najteže iskustvo i najljepše iskustvo na svijetu. Najbolja košarka vjerojatno kada se ikad igrala. Yes. Mislim, niko ništa drugo nije imao osim spavanja, hrane i košarke. Igralo se baš dobro. I baš se Žali Bože što nije bilo publike ovdje. Makar da je bila, bili su one glave s ekrana. I to bi jeste, kad su oni bili dopola obučeli. Ali mislim da je više bilo, ne znam, posvađaš se, ti moraš u isti hotel doći. Ja više govori jedan drugom sobu, nađemo se i sad dolazimo, moraš te testirati svaki dan. Mislim, jutro i navečer. I Carmelo je skonto, ako se ne testira 24 sata je slobodno. Znači, ne smiješ izaći iz sobe. Sad mi treniramo ko budale tamo već par dana, svaki drugi dan, nema ga. Kontam, kako dobija slobodno, razumiješ? Nešto se dešava. I kad frajer se ne pojavi na testu i ovi ga zablokiraju 24 sata. Hajde, sad, pošto dolazi sad period gdje moramo igrati, ne smije više, on se sad naviku misli pušit će ga, razumiješ? Ajde, nema ga neće sad kad bude utakmice, neće ga zezati, razumiješ? I sad imamo naše George, to jest Jeff Clark je bio naš koji je vodio sve to. I ko u osnovno ide učiteljica ispred tebe i vodite za ruku da se testira. Vjerujem. Ne možeš da vjeruješ da takav lig i sad on stoji, znači mi dolazimo s treninga, on ispred autobusa ga čeka da ide s njim prvi da se testira, da mu ne pobjegli, daš, jer ako nema, ne možemo igrati bez njega, razumiješ, treba. Ali lig je bio stvarno, sve one priče, svi treneri su bili malo u fazonu, kako ćemo ga trenirati, da li će se uklopiti, jer ono bio baš period kad nije imao kluba, godinu dvije. Da. Sad, raznih teorija ima. Ali je došao s nama, je bilo stvarno super i danas nije... A reci mi, vi kao tim, taj Portland, jeste se družili van terena? Svaki dan. Pa više smo bili zajedno nego s porodicom kad pogledaš. Sa ženom, mislim... To je za NBA ozbiljna rijetkost. Baš. Pogotovo nas, tih 5 koji je tad bilo. Još Aminu je bio. Ja, Al Faruk, ja. More Harkless. Nama je falilo, ja se sjećam s Dejemo, baš kad smo Vaza i CJ-om pričali, nama je falilo taj OG-ova iz... Anunobi. Iz New Yorka. Mi smo cijelo vrijeme, ali znaš kako kad dođeš u Toronto, mi igrači volimo reći interno, kogod dođe u Toronto dok ne završi ugovor ne ide. Sad pogledaj bilo koga, kogod je tamo ušao, ja ne znam da li iko bio tradovan,
pod ugovorom da ima još 2-3 godine. Mislim, oni koji tamo dođu ne odlaze dok ne budu mogli sami otići, bukvalno. Jer, Šta je u vezi Toronto? pa ne znam, imam osjećaj da dok je bio Masai da je on jednostavno, koga zaključa, taj ne ide, on vjeruje u njega i završeno. Razumiješ, nije da sad, ne znam, i Kyle Lowry, sve dok su bili, imam takav je dojam, zato mi interno, baš sam pričao, taj ne ide dok ne završi ugovor se, ono. Kako jeste se družili po kućama, jeste izlazili na večere? Kuće. Stalno ima svako svog kuhara i to, i onda je većina, Portland je kući stalno, on meni, ja njemu, ili kod CJ, to se vrtilo, još smo živjeli maltene 5 minuta jedan od drugog. Ono, bili smo u istom kartu, ili istom, što bi rekli, naselju, ali kad pogledaš, sad više sam cijenim to nego što sam tad možda. Tad mi je bilo normalno, jer sam samo razmišljao o košarci. Sam bio bukvalno unutra 100%. Sad je ono već, kad gledaš iz ove perspektive, kad sam pogotovo ovo iskustvo koje sam imao i u Phoenixu, kad pogledaš kako je to funkcionisalo s trenerima, s igračima, na kom to nivou bilo, onda više cijenim, nisam u biti ni znao kako smo imali. Ja s Dejemom kad sam pričao u sezoni, nismo ni znali šta smo imali u biti. Jer on mene zove, ne znam, tek smo mi došli u Milwaukee u Phoenix i možda 4 mjeseca u sezoni. Zove on mene, kaže, ćemo nazad. Ja kažem, kako, brate, sad? Mislim, ko je logikom? Nije mu se dopalo, a? Pa nije. Mislim, on je lik koji je stvarno porodičan zbog djece i svega, on je tu nekako najviše vjerovatno imao problem s Milwaukeeom s obzirom da je istok. Baš je daleko, a opet hladno. Mislim, nije... Portland je malo padne kiša, zaledi i to je najveća zima koja ima. Nije Milwaukee, snijeg i nije sad da kažeš velik grad. Portland opet nekako, mam dojam kad god sam bio da opet Portland bolji grad. Ja nisam vidio lošiji grad u Americi od Milwaukee, iskreno da ti kažem. A sad to bi se dao diskutovati, ali otići... Znaš da Cleveland zovu mistake by the lake, ali vjeruj mi, Cleveland je Monaco za... A dobro, ima Oklahoma. Joj, dobro, si ima Oklahoma. Ima Oklahoma, pa sad opet neko će se uvrijeti Detroit, pa ima... Joj, Detroit, što bi rekli Francuzi. Ima gradova, Memphis, imaš uvijek, teško je sad to pozaditi, teško je to sad reći. Znaš da mi je drug priču, ima kaže neka piletna, pohovana i to dobra, odmah preko puta dvorane. I kaže, završila se utakmica i koja je bukvalno prošetaš 17 metara. A hotel je oval. 16 metara. 16 metara. Kaže, ja ušao u prodavnicu pilet, u stvari u restoran, da uzmem, kaže, njih tamo sjedi 30, ne znaš koji je sumnjiv. Samo se kao okrene ovako. Ajde u hotel. Ne, bolje je biti gladan. Ali opet imaju, pazi, opet je nekako suština je da niko ne razumije kako se to grade, gdje se živi, jer imaju sva naselja drugačija. Vidio se tamo niko maltene ne hoda pješke, tamo moraš imati auto da bi funkcionisao. Pa u većini gradova, možda na istoku da možeš prošetati. Pa New York je da kažeš, ali opet moraš gdje živiš ili kako si, opet moraš... A reci mi, Terry Stotts, za njega je važila priča da je on ajmo reći, napadački genije, da zna da napravi... 100%. Pa dokazuje, mislim, da dokazuje i da je to... šematiku to da napravi. Jest. Nema stangiranja, teško ko može držati loptu duže, mislim, ako nisi Lillard, na primjer s Hezijem, pa uvijek sam, što on bio je kratko vrijeme kod nas i sad vidio si Heziju kako igra. Ako ga ne dopustiš da igra, to je moje mišljenje, opet da ne kaže da nekoga, jer ja Hezija volim stvarno, ali ako mu ne dopustiš da igra kako on želi, ja mislim da je to pola igrača već manje dobiješ. Bukvalno. Znači, niti ima volje, ni želje, već mu je nervoza ako mu bilo šta kažeš. I sad, ne znam, Lillard šutne s centra, dođe Hezi i sljedeći napad šutne s centra. Kažem, Hezi, nemoj se ljutiti, ali ne možeš. Moraš je pogoditi, ako je uzmeš, pogodi je. Ali kaže i on isto, pa kaže ja znam, ali on je Lillard, brate, ne možemo... Ako želiš igrati, on i meni stalno, pošto ja bio veliki zagovornik, da dovedemo Hezija, jer stvarno pogledaj njega, 2-8, brate, ne znam koliko ima, ogroman je i može voditi loptu, može sve. Bukvalno sve može. On je iz Valencije bacao kod djecu. Bukvalno sve može s tom visinom da radi
i mi smo ga doveli na treningu stvarno fercera i dođe utakmica i oni sad očekuju da on uđe u krov te, nema iskakanja, razumiješ? I sad, a to s Ezijem je bila nemoguća misija, mislim, kad pogledaš i on to zna najbolje, mislim, on mu govori, sad dolaze i meni govori, moraš pričati sa svojim drugom, kaže ja, ljudi, ne funkcioniše tako to baš, mislim, ne vrijedi, ne želio, mislim, koliko on stvarno je talentovan, mega talent, bio uvijek, nije to ništa. A što nije uspio Juka on, naprijed? Pa ja mislim da je samo to razlog, da nije mogao naći ekipu da gdje će mu se dozvoliti da ili radi to što želi, da igra kako on misli da je košarka napravljena za njega. Nije htio da se mijenja. Nije, mislim da nije. Nije htio nikad da vjerovatno da se skrasi s nekom manjom ulogom u ekipi, gdje ja to razumijem, ali opet šteta jer je stvarno mega talent. A reci mi, zaboravio sam da te pitam, ovo, kad je recimo takmičenje u šutu, je li iko mogao da dobije Lillard? Ni Carmelo, a? Ono je nemoguće. Znaš, kad sam gledao, prenosio sam onih par takmičenja što je on osvojio. Sin Carmelo 1-1, ovo ISO i to sa posta, sa ovim, to je nemoguće. To je u 68. godini kad ga probudiš, opet će biti isti. Ko? To Nefula na treningu. Carmelo. 1-1, ono na bloku, ono unutra 3. Ja ne znam šta. Mi smo sve ovo što je bilo igrača, mi smo čuvali, niko nije mogu čuvati. Znači, ne mijenja se uopće. Jedno ako fuli, to je to. Znači, to je nešto jak, ta finesa, taj šut s pol distancije. Ja kažem, imao sam priliku biti s njim i sa KD-om, ali teško bi mi odlučiti ta pol distanca i taj tko je jači. To je stvarno, ovaj čovjek ipak je drugačije visine, ovaj ipak ima i masu i bio stvarno, što kaže, za krka nema, imao finesu, ali volio se tu, stvarno. I kad sam vidio njega kako igra na treningu, ja sam rekao, ba mi uzimamo sve. Ali opet kad dođe da se trči, tu se već procenti drugačiji. Ali stvarno je, mislim, kad pogledam, igrao sam protiv njega dok je bio i Knicksima i razumijem šta je bio, ali i on se, na primjer, nije uklapao u to da se mora malo možda promijeniti uloga. Jedino što je dodao šut za 3. Proširio taj. Mada lijepo, šut, brate, ljepota. Pa jest, baš je bilo, ko da je, ne znam, nogom nabije ušla bi, ima mošća. Ali to sam htio reći za Lillarda, ja pretpostavljam da je to trening i vježba. Ja kad sam ga prenosio na takmičenje u šutu za 3 poena, on toliko to bez napora radi, kao da šutira onaj dječji koš. Ništa, 7-24. Njegov trener je baš Phil Beckner. On je baš uložio vrlo puno vremena s tim balansom lopte i šuta. Jer ne znam, ja sam trenirao s njim i milion puta i koliko on uzima ovi daleki šuteva, toliko isto uzme blizih. Na blizinu ili bližih kako hoćeš. Tako da je definitivno trening, a ne talent. Talent da možeš ubaciti, da, ali ono što je on napravio protiv Oklahome, ja sam ga vidio jednom 10 miliona puta da kaže da uzme isti šut na treningu. Bukvalno. Tako da sam vidio i gledao cijelo vrijeme, onda se samo desilo to jer to samopouzdanje koje je imao i znaš kako, nije bilo stresno biti to kod njega. Rijetko bio sam sa puno igrača koji su kalibra Hall of Famera i ne znam, jedna od najboljih ikada u nečemu, ali oko njega je vrlo jednostavno biti. Kad, ne znam, sada sjedi ovdje, bilo šta bi, rekao bi ono ko da je naš, a ne Amerikanac, normala skroz. I zato je bilo nekako, ta hemija je vrlo lakše funkcionisala i on je bio baš agresivan kad bi ja falio zicer ili ne znam, ali nikad nije ganjao nijednu statistiku, što je meni bilo apsurdno. Do onog momenta kad je pogodio koliko? 70... penala, jel? 72, kad je pogodio na utakmici. Jer smo ga mi tjerali, 11 trojki imaš, neće više da šutira. Dobri rekord, mislim, sad si tu, mislim, nije nikad bio ono egoista da kažeš, ne znam, ja sam možda u njegove karijeri od tih 7-8 godina koliko smo igrali, falio mu 10. asistenciju 1000 puta kad pogledaš. Ali nikad ono nije, ako se desi, uvijek je govorio, nemam šta ja tu forsirati, to je, razumiješ, ono kad pogledaš, ne znam, sad vole reći, ne znam, za Westbrooka, za Nikolu, za bilo koga ko ima triple-double prosjeku, da je to, mislim, kako god okreneš, moraš to napraviti, razumiješ, nije to sad da kažeš svako može, pa svako bi napravio, ali, znaš, ima ta stigma ko
forsiraju, ne znam, pa si vidio kako su izbacivali, kako ko upisuje. Napravi 7 driblinga, vam upiše Jel se asistenciju. sjećaš onog starog snimka kad Ricky Davis šutira na svoj koš da napravi triple double? A četiri slovna drže trojica ga drže, zamisli njega. I to sam cijenio, na primjer, kod njega. Nije nikad, iako je mogao, bio je glavni igrač franšize, toliko dugo, Mogu najbolji raditi šta je ikada, htio. vjerovatno Ja. u Portlandu, mogu raditi što je htio, ali stvarno ga nije zanimalo, uvijek je, imam osjećaj da uvijek, i kad sam igrao i kad ga gledam danas, ovo kad igrao bilo gdje drugo da radi, uvijek dobru stvar, a to je šta god je na terenu, u tom momentu najbolje uradi. Što je rijetkost, jer generalno ljudi uzimaju loše šuteve. Kad ti pogledaš u NBA-u, ako imaš ovlaštenja, ti uzimaš ko na igrici šuteve. Yes. Ali on je rijetko uzima takve šuteve kad pogledaš. A reci mi, što je bio problem s vama da završite utakmice protiv Golden State? Ja sam onim play-offovima gledao, vi imate 15 razlike, 20 razlike, 9, ne znam više nija. I uvijek nekako... Pa jedno je što su imali Duranta, to je jedno. A drugo je što smo mi suštinski uvijek falio nam je taj back na trojki. Jer onda kad bi oni udvajali njih dvojicu, ja kad bi ostao sam sa 3 na 1, 2 na 1, te šuteve nismo pogađali, razumiješ? Kad bi dodali u korner, dodali ovo, i onda oni njima, oni su govorili da su ekipa treće četvrtine. Jer ti uđeš, on te sameli u ti 5 minuta, razumiješ, to ne znaš ni odakle. Toliko su brzo igrali, ali su imali stvarno, Klay Thompson, Steph, KD, ne znam ko je još bio u tom momentu, i ne sjećam se više što se tiče trojki, ali su stvarno igrali fenomenalno, nema šta. Mislim, mi smo toliko blizu bili, i onda kad vidiš da na kraju što ti kažeš istopi se to, ali kod njih je takva bila stigma da oni dođu svi mamurni, bilesi, kao zajebancija u smislu, dođu svi mamurni, izlaze svako, oni su svako ko je osvojio prsten, oni kažu da nikad više nisu partijali. Warriors, evo sad Oklahoma, imaš ove, ne znam, pa i sve je taka je stigma, barem priče među igračima, gdje se najviše zezalo, najviše bili kao jedna ekipa, nakon osvojene titule, i kreneš ne stataš malte neozbiljno. Oni su bili rekord 72 ili koliko već su pobjede imali. Rekord napravili, 73-9. Kaže, mislim, ja sam pričao s Durantom i to kaže čovjek da smo samo malo bili više disciplinovani, mogli smo vjerojatno bolje. Jer je baš bilo briga. Oni znaju da će kako god uključe motore, ko što je bilo pred Srbiji kad se dešavala utakmica, jer smo svi mislili to je to, možemo dobiti. Kaže, upališe motore, haj kući u 2 minute. Tako ja vidim Amerikance u smislu tog talenta. Jer su stvarno, dok ne naljutiš ili ne znam, dok ne krene nešto, oni su lomili. Nemaju disciplinu. Mislim većina, da. Pa pogotovo kad si toliko dobar i osvojiš, ne znam, 2 za redom, uzmeš i vidiš da ne može ti niko parirati, aj lako ćemo. Ovi krenu, misle to je to, neko progovori nešto loše i onda se upale svi motori i završeno. Ali to rijetke ekipe to mogu. Pa zato su svi pokušavali poslije kopirati taj sistem, da imaš malu peticu sa 5 malih, ali nemaš takve igrače i onda je to suština. Nemaš. Mislim, ti si to viđao, i na utakmicama nebrojeno puta Steph Curry, ovo što smo pričali, promijenio košarku, ali mislim stvarno da neko u kontinuitetu pogađa onakve šuteve, to je na neki način bolesno, jel? Pa kako je ne izbaci sad? Mislim, čovjek nema 1,90 m, jel? Pa ili James Harden kad je promijenio, po meni on napravio revoluciju s tim faulima i mislim, u jednom momentu imaš njega koji je više šutirao 3+1, nego jedan igrač blizu njega da je faul koš dao. Obični faul koš. Ali vidi, a Steph ne peca faulove. Pa peca ali on toliko mali da je više nebitno, on pada, mislim, realno ne sviraju mu ništa, vjerovatno šta bi mogli svirati kad pogledaš, ali on je šuter, nije da on sad previše ulazi u reket i vjerojatno u nekim 80-im ušao bi jednom i ne bi više li ušao. Kad pogledaš kako se igralo, onda s druge strane uvijek bio u blokama. Ali ovi bi stajali na penalu da čuvaju, a ovaj bi odozgo, jel? Zato kažem da je vrlo interesantno pogotovo zato što je i Thompson bio tu, mu je toliko olakšalo. Jer vidio si kako je bilo kad nije bilo njega tu, to je teška situacija za njega. Mislim, mi smo ga davili do 4. čovjek ima 9 poena, kontaž, to je to, i onda sam se desi nešto, završi s 30. Mislim, ali mi je mnogo teže, svake godine mu je bilo, ja vjerujem da i ove godine je bilo
barem ono kako smo igrali, sve, čovjek jednostavno, sve je fokus na njega, nek te drugi bilo ko dobija, a oni nemaju više te ekipe. Odlazak iz Portlanda, to je nekako ono, u jednom trenutku je dogorilo, jel? Pa nije, čak šta više, ja i Dejan smo pričali i naravno odvojena je situacija, nije zajedno. Da. Ali ja sam htio otići, s obzirom kad su meni prezentirali, kad me agent nazvao Rich i to da ima Phoenix i sad ti pogledaš... Pa da to kažemo, ti si kod LeBrona u agenciji. U stvari, klačanje. Odvojeno je, stvarno odvojeno. Kad pogledaš, čovjek je stvarno kod Rich Paula, jest. Nazvao me i kaže, ima situacija s Phoenixom, da li je to nešto što bi volio. Sad ti pogledaš taj roster, Bradley Beal, David Booker, KD, mislim, ko ne bi? Sad ja gledam, ja kažem ono, da, pa što da ne, mislim, nema, ne razmišljajući šta može se desiti poslije i kako će to izgledati, ali kontam, kako god, bit će stvarno zanimljivo, prilika da se igra za prsten. I eto, desi se to, Dame ide u Milwaukee, ja idem u Phoenix i dođem stvarno ono, vanzemaljci, mislim, dolaziš njih trojica, kako god što tebe uzmaju ljudi ono, treniraju, ali je već počelo već u predsezoni, vidi se da to nije namješteno da bude ekipa, nego ko neki, ne znam, gradiš objekat, imaš zidare, štemače, struju, ima sve različito, ali nikako da se susretnu, svi rade odvojeno. Trener koliko toliko autoriteta ima, ali Frank Vogel je neko ko nije poznat po izazivanju problema, nego gdje malo smir se. Haj vam, haj tam, obliječi svugdje, ali nigdje nisi došao. Ono, nije, iako ovi ljudi stvarno nisu imali problem s treniranjem, to je nekog izazoveš, pokažeš video, ne znam, mi smo imali godinu dana gdje je Drew Eubanks bio kriv. Na svakom sastanku. Čovjek nije ni igrao u jednom momentu, on je kriv bio. I sad gledaš u to i ne vjeruješ, mislim, trener kao trener, on je okej, ali iz nekog razloga nije htio imati ne konflikt, nego jednostavno taj trenerski posao, on je mislio vjerojatno šta god da se desi bit će okej. Imaš tu trojicu i izvučemo se. I na kraju nije izabrao bilo koji drugi put, nego nemaš ni treninga, nemaš jednostavno već se... Bez zamjeranja, bukvalno, to je dobra rečenica. I naravno, odigraš sezonu, bez obzira na povrede, imamo 50 pobjeda, sa 3 najbolja igrača nam odigraju zajedno 50 utakmica. Mislim, u sve te neke, mogao bi film pisati, u toj godini kad pogledaš šta se sve izdešavalo unutra, koliko je, oni na neki način su odvojeni od ekipe. Pa, tu su, a nisu tu. Mislim, ljudi imaju drugačije obaveze, da ne govorimo da u smislu to je namjerno ili ovako onako, nego jednostavno u fazi karijere i svega oni imaju svoje auta, razumiješ, nekad su s nama, nekad nisu, družiš se s njima, izlaziš s njima, ali opet odvojena je diskonekcija. I onda oni su maltene trio koji su, i nisu loši likovi, da se razumijemo, to su stvarno dobri likovi, ovako, za druženje, nisu loši momci, ja nisam imao nijedno loše iskustvo s njima da kažeš ovaj ili onaj je nešto rekao. Ali jednostavno nije to timska hemija, ja? Pa oni vide drugačije, nije timska hemija, oni to vide kao neki casting support, razumiješ? Vi ste tu da pomažete, svako treba svoj posao raditi, ako je to super je. I naravno dođeš na Minnesota koju smo pregazili u sezoni, svaki put. Ono, malte ne, ja mislim da nismo dobili ni jedno, mislim da smo im baš pomeli u sezoni. Ti svi kontamo, to je to, razumiješ, matchup koji vjerojatno bi svi potpisali da igramo. I naravno dođeš u playoff košarku, ti je, što ti reče, 9 minuta, nema faula. I prebiju nas, ono, bukvalno na fizikaliju. Mislim, Gobertovi, Daniels, vidio si, ono, kako je. Baš su nas istukli. To kad pogledaš, fizički su Duranta, baš smo smetali, nismo dali igra 1-1. Bookeru su ulazili maltene u sve blokove koje dolazi, ulazili na faul. A on to nekako ne voli? Pa teško je ako imaš 3 igrača, po meni najveći koncept je bio problem 3 igrača koji su relativno isti.
uzimaju iste šuteve. Da. To najbolje tako kažem, Mid-range, da. mid-range. Ono, poludistanca koja vjerovatno niko nije shvatio ozbiljno do play-offa. Mislim, mi smo funkcionisali, kažem ti, 50 pobjeda da imaš na zapadu povreda, sa toliko povreda i pogledaš, ok, bit ćemo ok, ali onda kad se desilo da ti taj prostor još više sužiš, gdje nemaš više gdje igrati. I onda, eto, tu smo izgubili taj play-off i pritisak je bio na gazdi da odluči šta će dalje, razumiješ, jer tolike pare, toliko plaća se poreza zbog svega i vlasnik je stvarno za sve, opcije samo daje da se napravi rezultat. I daju otkaz Frank, sad treba doći neko novi, sad opcije su, ne znam, Chauncey Billups je bio u opciji u tom momentu. I sad hoćemo mi Billupsa, nećemo, ali dolazi do situacije da će biti Mike. Šampion, jest. Ali, naravno, dolazi situacija gdje on postaje ultra negativan od prvog dana kampa. Prema svima, bukvalno, nema razlike, je li to Durant, Booker, ja, ili neko sedmi, malte neko da je evropski trener sletio i bukvalno svaki trening je bilo ti ne valjaš, ti si bolji da se obučeš, ne trebaš ni igrati košarku. Riječnik koji je izlazio iz njega, niko nije, prvo nije sva to ozbiljno na početku, drugo nismo razumjeli da čovjek stvarno je izgubio kompas u nekom momentu sezone, gdje više nije ga interesovalo kako se ko osjeća, a to je bilo u biti vjerojatno najbitnije u toj ekipi takvim. Ja da malo... Nije imao feelinga za bilo šta. Ne znam, imali smo sastanak. Znači on skroz suprotno. Skroz suprotno, znači nije više bilo ni bitno kako on vidi, to je završeno. Nema više ni pomoćnika, ni ovo, ne znam, sastanak video imamo, sad smo, nas je tu koliko, 15, 18 unutra, treneri, svi, i sad vrti on film i on pokazuje kako ovaj griješi, kako onaj griješi, i sad je on u jednom momentu, Booker se javlja da kaže nešto. I saslušao njega, sve u redu, kaže, Booker, molim te, nemoj se više javljati na ove sastanke, da moji kao treneri imaju isto nešto priliku da kažu. I mi gledamo jedan u drugog, znaš, oduzimaš vrijeme. I mi gledamo jedno u drugog, sad, znaš kako, nije to puno svjetla i sve, ali svi se sve vide unutra, nije mu jasno. Izlazimo sad sa tog sastanka takvog, koji nikog više nije ni bilo bitno što on pokazuje. I sad trebamo proći, ne znam, imamo šuterski trening, ali neće biti treninga, nego samo trebamo proći neke akcije. I bukvalno čovjek objašnjava Kevinu Durantu kako da pogodi koš. I sad, da je meni govorio kako ne znam šta, da je Gordonu, Royceu, Graysonu, bilo šta, ali Kevinu Durantu objašnjavati kako treba zabiti koš, je, ne znam, vrate, ko pilotu, kako treba objašnjavati, kako treba voziti avion. Mislim, ne znam, to je toliko meni bilo, mislim, svima, ne meni, apsorb sistema u kojem se nalazimo, u kakvoj smo situaciji, onda na kraju saznaš da čovjek je stvarno, mislim, ne znam, treba li reći, ali ovisnik o alkoholu u biti, gdje je stvarno imao problem i to se zna. Ali, da li je to ucalo, ne znam. Možda je prestao, pa ga radilo. Možda je prestao, ja, ali izgubio kompas totalno sa ekipom, ne znam, išao je na personalni nivo, sazivao bi, na primjer, sastanke 1 na 1, gdje samo ide provocirati. Znaš, Bradley Beal, Grayson, bilo ko, dođeš, nemaš pojma, ti bi trebao biti ovakav. Mislim, dođeš i ne vjeruješ u biti, ne znam, meni je govorio ti si loš suigrač. Ja kažem, legendo, sve možemo mi pričati, je li ovo dobro ili loše, je li mogu ja bolje ili ne mogu, ali sad, mislim, on je tu ispred mene kao ova kamera, druže, mislim, mali on, nije to, izazivate čovjek na nekoj osnovi, mislim, pokazuje neki klip gdje ja sa Royceom se svađam, ja sam mu dodao pogrešno šta god da je bilo, sad nema tu zvuka, to je samo slika i video govori, gestikulacije su biti, i on meni govori kako sam ja loš suigrač, da ja se katastrofa ponašam, da je to neodgovorno prema ekipi, da mi smo u situaciji zbog toga kako je to tvoje ponašanje dovelo ekipu na rub nečega, ili ne znam,
da ne govorimo svima ostalim šta je njima Ukratko, govorio, niko ne valja. ali niko ne valja. I dolazimo do situacije gdje je ta prelomna, gdje on sad, ja dolazi negdje, možda početkom prvog mjeseca, kojeg je već bilo, gdje ja i Bradley Beal trebamo ulaziti s klupe, da je sad to situacija takva, da on ne vidi drugačije da to može funkcionisati. I dobro što je sad tu, ja sad vidim da je to, kormilo je propalo svakako, nema mi kormila već u 10. mjesecu je kormilo otišlo. Mislim sad, oni govore treba se spasti nešto. Mi svi znamo da on ide i on, ali šta je sad? I ja tražim trade, odem sa gazdom i sa agentom, ja kažem, s obzirom na situaciju koja jest, nemoguće imati povjerenje. Mislim, moja karijera je u pitanju zbog nekog što misli da sam ja, ne znam, loš tu igrač. Ne zato što ja igram loše ili ovako ili onako, ali mada kad ti pogledaš da je čovjek sve na nekom personalnom nivou stavio, više nije ni košarka, sad je sve individualni odnos. Ja. Ti si ovakav, on je onakav. I nemaš više, znači treninzi su postali ovog boli ono, onog boli ono. Nemaš ekipu od 20 igrača, nemaš da treniraš 5 na 5. Svi traže neki izgovor, razumiješ? Ti sad gledaš sa strane, ovo kad šutiramo, ne znam, imamo 4 koša, na 4 koša imaš 6 igrača koji treniraju nešto. I u teretani, ne znam, 8. Mislim, fascinantno je kako je sve to izgledalo i da opet funkcionisalo. I sad, kad slušaš ovo, kažeš, jel Mike Budenholzer, NBA šampion? Pa tako je izgledalo, zato ja nisam se mogao ni žaliti u smislu reći, vidite, ovakva je situacija, ne možeš ti ništa, čovjek ima rezume, zato je dobio posao. Da li je to njegovo znanje ili je to Janes kako je igrao i koliko je bio mlad i Middleton i svi koji su bili tu, takva ekipa koju su jednostavno pregazili. Dođeš se, ali opet kažeš, kad pogledaš CV, ipak smo mi problema, ne on. Pa tako bude. I stani, tebe onda traduju na kratko u Charlotte? Pa nismo mogli naći zajedničku, s obzirom da sam ja imao stvarno dobar odnos. Jesi ti tražio trade? Da. Odnosno Rich je tražio trade? Ja sam bukvalno tražio trade. U tom momentu sa agentom, ali ja sam otišao sa vlasnikom, razgovarao. Ja. I im rekao, ako ima situacija gdje ja mogu početi s početka, to bi bilo super, razumiješ. I on kaže, i ne znam, ja sam u autu na kafi, idem sa suprugom i zove me agent i kaže, ima Charlotte. Da li želiš otići u Charlotte do kraja sezone, pa ćemo se riješiti, samo da izađemo odatle. Kaže, šta će u Charlotte? U Charlotte ima već... 4 pobjede. Haj to, pobjede odigraš, bilo gdje da odeš, završit ćeš 2 mjeseca, mislim, to je 3 sedmice, razumiješ. Imaju centre već unutra, onaj... Ko je bio Mark Williams? Jel? Pa nije ni bitno, ali već postoji kohezija, neka igra se. I on kaže, ne, on ide u Lakers, on tebe želi da odmah da startaš i da igraš minutu. Rekao, super. Ne, šta, sam bio, završim 2 sedmice, ću na Golom otoku izdržati, što je rekao kod Tita. I kad ono hoće, ja odem tamo, ali to je, ne znam, tipa 5 minuta ili 10 minuta prije prelaznog roka kraja. Zovu me i to je to, i oni žele, okej. I sve ide super. Mark Williams ide u Lakers. Ja sletim u Charlotte. 2 dana poslije Mark Williams se vraća nazad. Rekao je, sad opet ispočetka. I sad imaš trenera dole, gdje organizacija je stvarno, hajde da kažemo, upitna. Kao kluba, kao se nećemo nikog, da kažeš, loše pričat. Kaže trener, ali ja sad ne znam koga igrat. Pa kaže, legendo, mislim da je to nije do mene baš. Kaže, igrat ću jedan dan ovog, jedan dan onog, jedan dan onog. Sad ja gledam. To je znači svaka 3. utakmica po jedan igra, po drugi nešto boli, jer ne možeš odmarat. I onda back to back, jedan igra, drugi leg. Sad to je takva situacija, kažem, ajde, dobro, šta god da ja kažem, opet sad malo prije sam rekao, 3 sedmice još izdržaš, nema veze, u hotelu si, završi sezona. I završi sezona i apsurd svega, jer dolazi trener njihov u Bosnu. Trener kod mene, dolazi, mi imamo planove, tradovali su Marka, sad on šao u Phoenix, dolaze oni, njima sam se svidio i kao osoba i se oni bildaju, šta god da bildaju, ja kažem, mene je svejedno, mislim, želim da budem dio nečega što može biti, razumiješ, lijepa priča, a imaju mladog trenera, solidan stvarno stav kao trener.
gazda je novi, ne znaš niti na šta će to ispast kad je neko tako tek došao preuzeo ekipu, vidiš poput Blazersa, kako se funkcioniše kad tek dođeš, a ne razumiješ. Da. Prelijepo. I mi smo ovdje, mi idemo po Neretvi, skačemo, zezamo se po ovom raftingu, i sad 15. dan, ja ga smještam na avion, ide nazad za Ameriku. Ja ne znam da li je taj trener sletio. Ja dobijam poziv, bukvalno sam bio u kinu sa ženom. Zove me GM Charlotte. Pa kažem, kad zove rođa, ne zove da pita kako su. Prvo što se ne slabo dugo, razumiješ? Hajde, dobro, izađem ja s filma. I tamo, u Zagrebu sam bio, u areni, Dobro. Izađe mala gospođa tamo radi, ako nema veze na engleskog. Kaže on, samo da ti kažem, tradovali smo te u YouTube. Dobro. I ništa sretno, hvala na svemu, I naravno zove Austin Inch. 3 minute poslije. Ja se javim. Kaže, dobrodošao u YouTube, mi smo stvarno uzbuđeni što ćeš biti dio naše organizacije i mislim da nam možeš puno pomoći. Da kažemo, to je sin Danny Ainge. Jest. I naravno zove me trener i sad to ide redoslijedom kako funkcioniše poslije trejda. U tom momentu ja još nisam čuo s agentom, razumiješ? I mene ljudi svi zovu. Ja se kao budala naivan javljam svima, razumiješ? Ne znam ja hoće li to biti sad negdje drugo opet, razumiješ? Od jute. Ili su sad oni imaju planove neke. I naravno ja sad ženi kažem šta je, kako, ja moram prekidati film. Izlazimo napo filma. Idemo. I sreća pa je to off sezona, to je najlakše vremenski da se, razumiješ? I planirati sve. I zovem ja agenta u auto i kaže, sad sam ja baš pričao sa Astinom, oni žele tebe da ostaneš u YouTube. Znači, mi je bilo, ako već idem u YouTube, ma puno vremena do početka sezone, šta se desi do tada, razumiješ? Jer je moguće da opet negdje se preusmeri. To je prvi trade, ja nisam znao da ću biti tradovan. Trenera poslali ovdje, sve, razumiješ, funkcionisalo drugačije. Mi bili na nered. Ali vidit ćeš, poslaću ti, on skače s mosta, ja da ne bi Praver je. Baš, Kanađanin je, znaš. Pa ja, to je to. I dolazimo u situaciju da oni mene kao, super, mi te ostaješ u biti. Dobro, ja sad obavim razgovor s trenerom. Znam da je mlad čovjek i sa strane, kad je bio još Luka Šamanić tamo i Bojan Bogdanović, imao sam neki dojam da je Utah klub koji daje ti priliku na neki drugi način da se ili oživiš karijeru ako je negdje, ili ti daju da još više napreduješ u tom pogledu. Da. Pod Gobert i svi ovi koji su bili tamo, Mitchell, Royce, sad si malo prije spomenuo, Joe English. I kad pogledaš, zanimljivo mi je bilo iz više aspekta, zato što je bio slobodan trener u smislu da nije neko ko će sad dati jednom igraču loptu da se stangiraju. A kad imaš mladu ekipu, svakako ne možeš to napraviti, jer onda je indijanstvo na maks. I on mi je rekao, uživat ćeš kod mene. Bukvalno kratak razgovor je bio, jedva čekam da dođeš, ali sistem koji ja imam, zato je bit će ti to. I rekao, super. Ali opet malo prije se kamere upale, Amerikanci stvarno vole pričat lijepo, da se osjećaš super. Tradovali smo Toronto. Ali sad kad mi agent rekao je to, ali zaboravio sam, izvinim, da samo dodam, meni agent piše noć prije i predsjednik kluba mi piše noć prije i Charlotte. Kao, super, trener mi zove, uzbuđeni smo, jedva čekamo da se vratiš, kažem ja, i sad ja se znam Richard, rekao, šta bi? Kaže on, u NBA-u se brzo dešavaju stvari. Mijenjaju se. A reci, malim te, ajde, samo kratka digresija, kako si nabasao na Richa Paul? Pa, kad sam zamijenio agenta nisam zamijenio, imao je nesreću Dan Fegan, saobraćajnu. I onda sam imao neku proceduru, barem u mojoj glavi je bilo, ajde intervjušem par agenata koji su meni interesanti, preporuke i kažem koji god nek dođe. I došli su svi u Portland, intervju sam 4-5 ljudi, i on je došao i na kraju odradili smo taj sastanak što rekli, kod nas ošli u restoran, sjeli, predstave diviziju, jer kod nas se sve dešava u restoranu, nema parlamenti, ne postoje. Ne, ništa. Samo kafan. Tako. I u biti to, neko smo konverzaciju imali neki sat i pol možda, neki ručak,
I onda sidla mi se ideja na koju vidi, pazi, vrlo iskreno, od svih njih najiskreniji je bio. Kako vidi koliko je napredovanje, šta može im pomoći van terena, šta mogu ja očekivati od njega i od agencije. Ko su svi imali, ali on mi je nekako bio najrealniji. I onda sam odlučio s njim. Nazvao sam sve ove da je neću s njima, da ću s njim, samo čisto iz nekog respekta. I dobijam poruku možda istu noć kad sam ja tim ljudima rekao u danu, dobijam poruku ogromnu protiv Richarda. Odjednom. I kaže, anonimni prijatelj. Mislim, ti ga pogledaš kod nas u takvim nivoji, naše filte, ali kad sam vidio da, mislim, pokazać negdje imam sigurno još uvijek, sačuvanu, mislim, poruka, sve najgore, brate, mislim. Ma da. Ali bijelac u crncu priča. Razumiješ, ko nam je li moguće da... Leon Roses. Ali stvarno, to je Rich Paul i to samo u Americi ima. Čovjek prodavao dresove iz Kepeka. Aj dobro. Lebronov je prijatelj od dresova iz Gepeka do par milijardi. Ne, vrlo sposoban. I u 10 godina. Do Adele. Znači, što bi rekli Francuzi, šapo. Znaš, kad znaš da si s ovog porede, kaže, ne može selo... Dobio sam više puta, tako da nije to. I sad, kad god vidim Adele, od mene, ja ne mogu sam sebe pobijeti, ja uvijek kažem hello, it's me. I sad, svaki moja konverzacija sa Richom, ja mu se javljam s onim mimom, sa Adele, hello, it's me. Znaš, presmiješno bi je. I sad, kad vidim ženu, ja vjerujem da je njoj ko fazmon već istrošen milion puta, brate, ali ja ne mogu, ja moram. Sad, Utah, košarka izuzetno popularna, to je ekipa moje mladosti. Kad sam vidio Stocktona i Melona, sve drugo je prestalo. I uvijek su nekako igrali organizovanu košarku. Publika, dvorana uvijek bila puna, strašna atmosfera. Znači, ja mogu o tome da posvjedočim od 90. Pa na ovamo, uvijek je bilo tako. Bilo je onih nekih padova i to, ali ovo što ti kažeš, oni su uvijek uspijevali od nekih onako igrača iz druge i iz treće ruke da naprave kohezivnu ekipu i da budu mislim da ih je najviše možda koštalo ovo što je Deron Williams imao onaj sukob sa Jerry Sloanom, pa da je tu su doživjeli pad i dobro sad tu je Danny Ainge koji je legenda i Utah i Bostona na neki način. I ovaj novi vlasnik, kako se zove, Ryan Miller, jel tako? Ryan Smith, izvini, ja odo na starog Millera. Yes. I trener koji po meni je izuzetno ozbiljan trener. Pa prvo što sam primijetio je organizacijski kako su bili. Jel Wade i dalje ima neke procente? Da. Stalno je tu. Stalno se pojavljuje bio je prisutan cijeli trening kamp, ali stalno je tu imao i neko obraćanje imao. Motivacioni govor. Yes. Baš je specifično kad pogledaš kako, ne znam, ja cijelu godinu sam pokušavao objasniti ovim mladim igračima koji su tek tu prva, druga godina ili treća, nije bitno, da ovo što imaju u Juti, što imamo u Juti, da to nije NBA. Jer imaš, ne znam, kad iz organizovanog kluba odeš, ne znam, opet kažem, malo će zvučati čudno, odeš u drugu ekipu, da ne spominješ ime, onda vidiš da to nije to, razumiješ, da se mnogo, imaju nivoji i tu, razumiješ. Kao i svakom klubu, kako se ljudi ponašaju to. Ne znam, u Juti imaš 12 kuhara. 12. Znači Ryan ne štedi, a? Ne, ali kakve uslove imaš? Imamo, ne znam, trening dvoranu koja je, ne znam, sa 2 košarkaške ili 3 košarkaške terena. On sad pravi novu, bukvalno. Znači, iz temelja do krova svojim hokejašima će biti blizu, on ima i hokejaški tim. Pravi u drugom mjestu, ne znam, tipa da odavde ideš sad 30 minuta se voziš od grada i da imaš bukvalno nov facility za sve. I kad vidiš koliko ulažu, kakvo se ponaša, ne znam, za porodice uvijek je neki event za bilo šta, imaš događaje, da kad si ti na putu, da tvoja porodica je ok, da je smještena, da je ništa ne fali. Toliko su organizovane da je bilo u fazonu, pa kako? Onda vidiš ko je glavni, on i sin, Astin i Denis su stvarno organizovali totalno cijela ekipa iz Bostona. Nemilosrdni, ali znaju posao. Apsolutno. Pa mislim, to ti je
I najvažnije, mislim. Ainge bi, ja mislim, sina tradeovu. Vjerovatno. Moram reći to, jedino koja ćemo tradovati jeste tebe. Ali, ne znam, kao klub su me oduševili u svakom pogledu. Da rijetko sam vidio u ovih 12 godina, pogotovo NBA-u, i mislim da se to može prenijeti kod nas, da imaš vlasnika, predsjednika i GM-a da se slažu. Jer inače je to ko rogovi u vreći. Svako ima svoju viziju i onda se, po meni, ovo jedini klub koji su zajedno se na svakom sastanku, bez obzira što jednom drugom kažu, izađu sa jednom riječi, znači izađu sa jednim mišljenjem. Rijetkost, ja 12 godina sam tamo i imao sam na to iskustvo s tim par ekipa i to nisam vidio da su ljudi toliko usmjereni na uspjeh zajedno. Svako što kažu jedan drugom, ali na kraju se slože s jednom situacijom. Znači, to je bilo prvo što si osjetio. Znači, nema na treningu, kad dođeš, zna se tačno kako izgleda trening. A ne, mislim, bilo je situacija gdje dolaziš, ne znaš da li će biti treninga. Kamali, mislim, ovo je mlada ekipa, jako se razlikuje treninžni proces, ne govorimo o tome. I treba još tu da se iskristališe ko je ko. Tako je. I ne govorimo sad o smislu koliko dugo treniraš ili kakvi ti treninzi izgledaju, nego jednostavno imaš plan za mjesec dana unaprijed. Već ti dobio gdje putuješ, gdje spavaš, možeš to organizovati, ne znam, tipa kod nas u reprezentaciji u BiH, ujutru imaš trening u 10, jedino što je sigurno da je ručak u 1. Znači, ti nemaš pojma što se dešava posle 1. Da li je to obavezan odmor, ili imaš intervju, ili trener želi da priča s tobom, da li imaš drugi trening, kad je on se saznaje tek oko 5, da li je trening u 6. Mislim, nažalost govorim koliko je kod nas drugačije i onda je dozvoljeno tim ljudima da funkcionišu tako, jer ti kad njima kažeš, pa okej, ne znam, neću reći ime ekipe, ali vjerojatno ćeš znat. Izgubi se utakmica i jedna od najuspješnijih sezona u posljednjih, nebitno. Trener da se trenira, ima se trening teretana posle utakmice. I sad nema utakmice, ne znam, 7 dana, 10, koliko se nema sljedeće. Ne znam, 3 dana slobodno, ali se ujutru predomisli da je ipak 2 dana slobodno. I onda, ne znam, sutradan kad je taj dan dođe, ipak je 3 dana slobodno. Znaš. Mislim, toliko se planovi mijenjaju i toliko je sve nekako napravljeno drugačije, da više niti imaš osjećaj da neko namjerno to radi, da ti ne bi imao nikako svoje slobode, bez obzira ako si plaće, ne znam koliko, ili imaš osjećaj da je neki režim... Da te maltretira. Baš. I nisam, do dan danas nisam shvatio zašto je tako, zašto ljudi moraju biti toliko nekako... Naši treneri jesu specifični, imaju puno znanja, ali s druge strane imam osjećaj da su u nekom strahu konstantnom gdje ili neki pritisak. Pa stvar, možda i autoriteta, jel? Ali ne vjerujem da ćeš ga dobiti tako. Ja sam ubijeđen da je obrnuto, da odnosi stvaraju autoritet, a ne neka sila, jer generalno sila ne prolazi, mislim, možda kratkoročno, ali dugoročno, ne znam. Dodije svima. Ne možeš, mislim, ona čistačica ili kuhar, niko te ne može slušati ako si prenaporan kao igrač ili razumiješ. Jednostavno reći da je majke, ti makni ovo od mene, pusti me, razumiješ. Mislim da je odnos nešto što se treba graditi, pogotovo na našim prostorima, kad pogledaš od svih naših trenera koji su, ne znam, nije više s nama Vujošević, ali evo vidiš nakon kad je čovjek otišao, koliko odnosa u biti čovjek je stvorio i kakvi su to ljudi danas i igrači. Po meni je to vrednije nego što će nego sutra reći da je bio Jesi ti imao ponudu Partizan? Nisam. Znao sam da ćemo doći dotle, ali sam se nadao da će biti što kasnije, jer će biti udar. Ne. Nego nisam imao, sad mi pade na pamet. Nisam, barem da ja znam, nisam imao ponudu Partizana, ali bi volio da sam imao. A reci mi... Jer jedini ja, možda kakav sam glave, vjerojatno bi došao. Pa vjerovatno. Evo, pomenuo si reprezentaciju. Ti si sad na Evropskom prvenstvu odigrao svoje najbolje utakmice za reprezentaciju. I to ubjedljivo. Je li to pomoglo da odigraš dobru sezonu? Mislim, ti stvarno odigrao odličnu sezonu u NBA. Pa NBA je skroz drugačiji. Ne govorim da preneseš tu formu, jer vi u Juti realno niste ganjali pobjede.
ali ti si stvarno igrao neku zrelu košarku koja je meni zaličila na ono što si igrao i na evropskom prvenstvu. To jeste, ali... Šta se je promijenilo tu? Hajde konkretno za ovo evropsko prvenstvo. Jel se promijenilo nešto pa si igrao ovako dobro, jer stvarno ne pamtim da si i branio pick and roll i stizao da se vratiš u reket i da zatvoriš. Ja mislim da bi mogli jedan cijeli podcast odraditi samo o sistemu, kako funkcioniše kod nas reprezentacija, pa da bi imalo smisla ovo što ću sad reći. Ali mislim da smo kao igrači, s obzirom na povredu Muse, na povredu Castanede na početku, kod nas, nažalost, tako funkcioniše da pripreme su lila, imaš, nemaš, dođemo na trening. Ja sam došao 1. augusta na pripreme zbog NBA ovih pravila i imao sam jedan trening s ekipom, drugi trening smo se pojavili, Dubai ekipa ne smije da trenira jer nisu plaćeni osiguranje. Naravno, nije nikom plaćeno osiguranje, ni meni, ni nikom, ja. Nikome i sad dolazi u situaciju da nas par trenira, a ostali par ne smije zbog povreda i zbog svega, ne da Bog nešto se desi, što je vrlo degutantno kad pogledaš, to jest istina, ali ne bi se smjelo dešavati drugi dan priprema ili oni su već 2 sedmice na pripremama. Da. Bili u Kini, bili su ljudi na turniru, razumiješ, a oni cijelo vrijeme tu nisu imali nikakvo osiguranje u tom pogledu. I onda kad to se sazna, onda se malo stopira, mi igramo s Crnom Gorom, tipa za 2 dana posle, ili 4-5, više ne znam nija koji je bio, ali evo, ko se bude bavio datuma, vidjet će o čem pričam. Odradimo taj trkači trega, to zove, niti lopte, niti sistema. I završi se to, sad se rešava se osiguranje, jer naši stvarno vrhunski ljudi u savezu koji se brinu o tome, odrade taj dio da se to registruje. Igramo sa Crnogorcima koji su već u jeku stvarno bili ljudi u formi i kolektivno i kondicionalno u tom momentu. I izgubimo utakmicu pred publikom koju nismo trebali igrati, trebalo je biti zatvoreno, pa smo insistirali igrači da igramo otvorenom. Ko će igrati na trening u Sarajevu kad je gori sve ljeti, treba igrati u zatvorenoj dvorani bez publike. I onda na insistiranje igrača su dozvolili, iako nije moglo zbog SFF-a, mora biti zatvoreno, mora biti ono, kod nas ima tehničkih problema. I na kraju odigramo to, izgubimo i naravno ide nacionalni neprijatelji svega što postoji, neće ni Kipar dobiti, bit će to sramota najveća na svijetu, ali ja sam znao da mi talent imamo, barem onaj što je najbitnije, a to je fizikalije, da smo se možemo stvarno u skoku na kraju smo tu, kad smo izgubili u skoku, znaš da će izgubiti utakmicu. Imali smo radnu ekipu, Miralem se na kraju povrijedio, nije nam mogao pomoći koliko bi trebao radan, stvarno igrač koji je svakoj ekipi treba. Onda sam vidio kako nemam playa, osim malog Robertsona koji je došao tipa 8 dana prije evropskog. Ja. Pa i on se povrijedio na kraju. Na kraju, ali u početku ja sam rekao, pošto ja znam, on je moj stvarno prijatelj, tako reći, ja znam kako funkcioniše. Da ću ja sve što se tiče mene, ja ne trebam loptu, naćemo mi to, nije problem, ali molim te samo gledaj, kad se desi kakav problem, ja ću biti tu, jer znam ako njega izbaci iz takta, možemo igrati šta hoćeš, nema, jer on stvarno lik koji je prvo dobra osoba, koja je 90% ljudi protumači pogrešno, zato što vjerojatno reaguje afektu, ljudi misle da je, ne znam, temperamentan, ovo ono, ali ja kažem, to je toliko dobar lik, da kad pogledaš, meni šta god da se desi na utakmici, meni postaje smiješno kad se on iznervira. Ne znam, on meni sad pokazuje, ne znam, desila situacija pred Crne Gore, ja mu nisam dodao loptu. Mislim, i on galami na mene na utakmici. Sad ja, prvo što ga ne vidim, nisam ga registrovao da je on sad ljud zbog nečega, zbog lopte. I sad mi pričamo, on se smirio, mi sagledamo. I on kaže, brate, nisam te vidio. Ono, ispade ko najvid s Andrijom, pa dodao sam ti, znaš, ono. Ja kaže, nisam te vidio, sam me vraća klip, on sam kod duh, znači, nema nikoga. Ja driblam loptu, nešto bilo. Kaže, brate, ali ja te nisam vidio, razumiješ? I on, ono, vidiš da stvarno ne misli ništa loše. Ali s njim sam znao da ćemo napraviti rezultat ako samo on ostane fokusiran na košarku. Jer budu ga sudije mučile previše, bude ulazi u svađe, gubimo koncept svega, jer on nam je vrlo bitan, jer
znam da ću odraditi svoj posao. U to sam bio siguran. Samo Bože zdravlje u smislu neke povrede, ali znao sam da Robertson mora proraditi, jer nemoguće očekivati da neko dođe 7 dana ranije da bude u top formi. Prvo što su treninzi kakvi jesu, putovanja kakva jesu, nemoguće je da će on faliti sve moguće, razumiješ? Iako izgledalo, svi su, zašto ste ga zvali, pa mislim, ne odlučujemo, nažalost, igrači koliko bi trebali odlučivati o sastavu ekipe, pogotovo mi koji smo tu dugoročno, jer kod nas je malo to specifično, treba igrač, ne znam, ako igraš fudbal, uzmi tu loptu i nemoj da se baviš ničim drugim. Samo je to tvoj posao, kad te zovnemo, dovolji, trči, opucaj, nagoj i idi kući. Ali suština je, ako želiš napraviti rezultat, da mora biti više ljudi uključeno i da moraju svi isto kablo vući ili uže vući. Nemoguće je napraviti rezultat gdje je tamo, mislim, barem sam, u to sam siguran da je hemija vrlo bitna. I onda su momci stvarno razumjeli što sam govorio, kad sam rekao ljudi, mi imamo sve što je nama potrebno, samo moramo ostati sabrani. I onda naravno dolazimo na Evropsko, mi smo u hotelu, a cijeli staf je negdje drugo. Mi igrači smo u hotelu, treneri su negdje drugo. I sad, fizioterapeuti, sve je to odvojeno nekako. I nama je super, nema njih, a njima nema nas. I sad smo mi ko na nekom godišnjem. Dešava se takva situacija da mi idemo na trening bez trenera, bez ičega ovog. Sad negdje ćemo se naći. Sudarit ćemo se. I dolazimo prvo Kipar, svi su nekako imali, prvo kad smo izgubili od Crne Gore i to nisu rekli da ćemo, ali eto, ko fol, dali su nam Kipar da ćemo pobijediti. Ja sam znao da samo, pogotovo što, kad pogledaš koliko nam je penava dao, mislim, zaboravit ću nekoga, kad tako nabrajaš, teško je, stvarno smo svi odradili svoj moment. Nije bilo da kažeš jedan negativac što ne igra jer, ne znam, bušu ekipu, nije. Bili su svi od Arsle pa do bilo koga, kad pogledaš Gegi, koji je Vrabac, mislim, Gary Payton iz Bosne, Gary Payton. Ali odradili smo jednu vrhunsku stvar koji, šta god da se dešavalo, nismo dali da se ta negativa prenese na nas. Sad zato, što su svi možda prihvatili da nam je jedino samo mi možemo sami se pomoći. Vjerojatno ja mislim da je to glavni uspjeh, ako može se zvati uspjeh, pošto naš predsjednik saveza kaže da to nije uspjeh. Mislim, i da mi smo jednostavno loše igrali, ali s druge strane mislim da smo malo povreda dvije od nečeg ozbiljnijeg bili. Opet kažem, u sportu je nezahvalno govoriti, ali... može biti kompletan pa ništa. Ali siguran sam da, barem ono kakvi jesmo bili, bez Muse, bez Castanede, da je Robertson ostao tu utakmicu zdrav, u to sam siguran da bi preživjeli Poljake, jer sam ja krenuo Poljake, maltene bili su završeni, utakmice kako smo krenuli, ali sam znao isto da su toliko radna ekipa i toliko su dugo zajedno da će oni, trener bio naš, skautirao nas je perfektno, uništio nas je onda jer smo bili najjači, razumiješ, onaj skok koji nismo mogli kontrolisati na kraju, jer Igor je, ja sam gledao, igrom i slučaja, bili smo u istom hotelu, sad kako smo došli, onaj drugi krug, i ja uđem u njegov sastanak i sad sve stali, kamere, mislim, imaš TV, oni sad skautiraju, priča, ja nešto izađu, viće, pa, jel ideš negdje, rekao, ja sam došao gdje treba. Evo me ovdje. Tu sam. I kad pogledaš da nam je samo to falilo, da smo malo zdravi, ali opet ja mislim da je to zbog organizacije i cijelo vrijeme se izgleda kao neki negativac stalno, jer govorim ljudima da nije normalno da se baviš stvarima koji nije tvoj posao, nije uopće posao da ti brineš se, jel imaš led, jel imaš trening dvoranu, da li možeš putovati normalno, da ne znaš kad ideš, da li ćeš doći, da imaš normalne treninge, uslove da treniraš kako treba da bi mogao pokazati dugoročno. Jer to je sistem NBA gdje ti igraš par utakmica u par dana. Nemoguće je, nemaš ti kad odmoriti, nemaš, razumiješ. Da sad ti imaš sedmično 2 utakmice pa bi ti mogao razvlačiti nešto. Ovo je bukvalno moraš biti tip top spreman za te utakmice. Evropsko po meni je jako kvalitetno. Kakav ti je sad odnos sa čelnim ljudima u Savezu? Pa odnos je takav da 12 godina od moje NBA karijere nikad niko iz Saveza nije došao u NBA. Na utakmicu? Pa na utakmicu možda su bili negdje, ali mene nikad nije postao iz Saveza. Ja sam se jedni NBA igrač koji nije nikad niko došao. Mislim, vjerojatno je do mene problem. Niko nikad, ali ne znam, možda Mirza ima drugo iskustvo. Ja volio da ga pitao da li je ikad neka ali ne vjerujem. Ne vjerujem, znaš, ako je do mene. Ali po meni je vrlo degutantno na način koji se prezentuje kako bi to trebalo funkcionisati, razumiješ. Ne treba
izmišljati toplu vodu, možeš samo otići prepisati ili u Srbiju ili u Hrvatsku ili u Ameriku, bilo gdje. Razumijem ja da možda mi nismo najbogatija država, ali sam isto ubijeđen da ovdje su najmanje problem pare. Tako da... A reci mi, taj tvoj odnos što ti kažeš sa tim raznim postavama u Savezu, onako bio je turbulentan. Ti obično nećeš da prešutiš. Pa ne šut mislim da je isto, ali ako ja to gledam možda još radikalnije, ako neka osoba prolazi porodično nasilje, ako neko ne prijavi tu osobu, na kraju se desi ko fol da je ta osoba neuračunljiva ili mentalno, razumiješ, u problemu nekom drugom, ali ako neko prijavljuje konstantno neko nasilje, prije ili kasnije ta osoba dođe na listu neku, zabrani se joj pristup, mislim, ružno možda uspoređujem sve ovo, ali cijenim da će bilo kad, možda ja kad više ne budem igrao za reprezentaciju, kad se završi moja košarkaška karijera, da se nešto promijeni, razumiješ? Ja vjerujem ako se ne priča o problemu, da nikad neće riješiti, jer ako je svima lijepo i svima zadovoljno, onda možda stvarno je do mene da ja jedino pravim problem između ničega. Ali s obzirom na ono što znam, a evo, 12 godina u NBA-u, da sam na sreću ne bi mi uspjelo. Razumiješ? Ne bi ostao, razumiješ? Da ne znam da barem uslovi su nešto minimum što mi ovdje u ovoj državi zaslužujemo da bi nešto funkcionisalo. Jer je gledaj kroz fudbal, dok se nije dovelo kompetentni ljudi, a ne podobni, nije se ništa napravilo. Dok nije bilo bitno, dakle, nije se moglo nikakav rezultat napraviti. Mislim, od 2014. kad pogledaš do danas, i da su to opet mladi ljudi, da to nije, da kažeš, generacija sazrela, da je to sad, ne znam, najbolje što mogu biti, ovo je, nije. Ovo su tek po meni početci i kad vidiš da su to sve mladi momci još draži, mislim, nije to moj sport je košarka, ali nije toliko drago bilo kao da sam, razumiješ, bio dio toga kao i svim ovim ljudima koji, su bili uz tu reprezentaciju. A kakvi su ti sad planovi? Tvoj ugovor je... Sad sam na birovu, brate. Sad sam na birovu koji ti. Ima to je to. Mislim, kaže, kako su rekli, 60% od plati, ja bio zadovoljan, razumiješ, da je na birovu. I penziono. Penziono i završeno. Ali planova nema, mislim, kod nas je malo to, barem se zna šta ko radi, do 7. mjeseca nema pregovora. Tačno, od 1. jula kreće. Na birovu si do 7. mjeseca, od 1. jula. Su otvoreni razgovori prema svima. Prvo, naravno, s kim ću razgovarati je Juta. To nije tajna. Imaš li neki plan koliko bi još volio da igraš? Ako te zdravlje posluži i sve. Pa ja mislim da je odgovor u tom nekom zadnjem dijelu. Dok sam zdrav, otprilike igraš ako Bog da. Dok ne bude nekih životnih poteškoća, u smislu da znam da će mi to možda štetiti. Nemoj me pogrešno razumjeti, ali Dirk Novicki je jedan od najboljih košarkaša ikada, po meni. Bez daljnjeg. Mislim, teško sad ulaziti u polemiku je li najbolji u ovom ili onom, ali po meni apsolutno nema dileme tu. Šta ne bi možda volio, gledajući njega, on je igrao 20 nešto godina, a on je sad realno, teško se kreće čovjek, ajde da tako stavimo. Razumiješ, ima, mislim, vjerojatno to se isplati u njegovom životu, ali ja ne bi volio, na primjer, da imam takve poteškoće da ne mogu potrčati, da ne bi, razumiješ, da ne bi se mogao baviti ničim poslije toga, da jedno samo mogu hodati i da sam sretan. Možda mi je to malo, uzeo sam njega, na primjer, zato što mi je on nekako najbliži, jer sam ga skoro vidio gdje stvarno čovjek, znaš, muči se, da kažem, i po meni to onda malo izlazi iz mog nekog komfora, kakav bi volio da završim karijeru, ali po meni nekih realnosti, mene 31, ja se nadam da ću moći igrati još 6-7 godina. Što se tiče reprezentacije? Pa, to je uvijek škakljivo, znaš, ko neki islandski vulkani, uvijek izviru. Ali, nemam šta, mislim, kod mene je vrlo jasno, ja ako sam zdrav ću igrat. Ljudi su od mene prave negativca samo zato što želim da se stvari poprave za druge generacije, ne za mene. Meni je nekako i najlakše, ja nemam problem što meni prijete i što, ne znam, ne zavisim stvarno od toga, ali bi volio da se sredi sistem zato što sve ova djeca u Bosni i Hercegovini bi volio da se vežu s tom reprezentacijom, ali teško je se vezati ako ti moraš konstantno tražiti negdje drugo, da je negdje drugo ured, u Evropu ideš da bi bio uređen, da imaš posao, da imaš zdravstvo, da imaš školovanje,
ja tako gledam i u sportu, ako nemaš opremu, ako nemaš Ma jo, trenera, sredstva za rad, ja. ako je stalno neka turbulencija kao i u nekom sferi života, negdje će biti, ali ne smije biti u ovim određenim gdje se podrazumijeva nešto, jer ako ti dolaziš da radim ovaj posao, nećeš doći bez opreme, mislim, snimat ćemo onaj selfie, okrenemo i cijelo vrijeme ti ja. Po meni je vrlo neozbiljno da mi pričamo to u 2026. I da opet dođemo na pripremu da ne znamo gdje su nam pripreme. Je li to na Vlašću 5 kreveta gdje su nas 5 unutra ili opet u, ne znam, u Sarajevu, u Meriotu ili da ne dijelimo reklame. Ali po meni je taj dio što mene buni i što meni smeta, ali da li će se to promijeniti dok sam ja tu, ne znam. Meni suštinski ništa to ne mijenjam. Ja bi vjerojatno bio više u plusu da sam šutio to cijelo vrijeme i da šutim dan danas, da kažem sve je super, ovi ljudi su fenomenalni, evo ja kažem, stvarno ljudi su fenomenalni. Jest, ide like, ideš. Mogao sam baciti Sinišu ili Kemala Malovčića, kaže došao sam samo da te vidim. Ali suština mi je samo da bi volio da ove generacije dožive generacije, ne znam, hajde, tu bivšu državu, je teško je spominjati u bilo kom kontekstu, ali to nekog zajedništva gdje kad vidiš ove generacije koje su uspjele, evo, ne znam, Hrvatska, tim medaljama, ti vidiš da oni sa željom dolaze na okupljanje. Svi, mislim, pogledaj, ne znam, ja s Mohamedom Končem sam super. Rezultat čini čudo. Tako je. Ali i sama ta atmosfera ako je super, ti već ne mora biti rezultat, ne znam, ja zaman, ako je atmosfera i ako imaš uslove, ako si pazi, 2 mjeseca provedeš da ne vidiš svoju porodicu, neko ima djecu, neko ima... Ali šta hoću da ti kažem? Odeš recimo u finale svjetskog prvenstva, u fudbal. Evo baš smo mi to malo prije komentarisali dok smo dolazili ovam. Ti onda posle toga šta god da se desi, znaš, koliko god ja ne volio selektora, ne volio ovog onog, pa moram se odazvati jer možda propuštam nešto, razumiješ? Kod nas je malo drugačije i sam znaš, kod nas moraš biti, ne znam, toliko uvezan da, ne govorim imenima, mora biti uvezan da bi mogu kontrolisati tako nešto. Znaš, da je ovaj zbog ovog, onaj zbog onog. Ali nije sad ako ti igraš za reprezentaciju u košarci, da ćeš se prodati u NBA. Nećeš. Možeš možda, ne garantuje ti ništa. Ili ako si samo u rosteru, kao u fudbalu, na primjer, može ti život promijeniti ako odeš na svjetsku, a i ne igraš. Razumiješ? Ovdje ipak možeš otići, ne znam, na olimpijadu, ako si tu, ne vjerujem da će se život promijeniti, razumiješ? Moraš odigrat, moraš biti neko moraš faktor. Biti dobar. Tako je. Po meni je razlika u tome, ali meni je samo žao što teško je meni kad vidim da klinci ili djeca generalno po BiH igraju svu košarku, ali ne možeš nigdje kupiti majicu reprezentacije, dres reprezentacije. To je bilo gdje, mislim, ne mora biti... Po meni je suštinski da moraš otići u Sarajevo da bi kupio dres ili bilo kog kluba, mislim, nevezano koji dio BiH. Malo sam tu, ipak nismo valjda toliko zaostali u nečemu da su sad problemi, ne znam, da li je košarkaška reprezentacija ili rukometna. Dajte nam sve to. Zašto ne? Zašto Amel Tuka nije dostupan bilo gdje, razumiješ? Mislim, meni je to nekako apsurd da mi moramo moliti nekoga da to obezbijedi, da imaš opremu, da ne znam. Bilo je vrijeme gdje smo morali moliti ljude da nam operu stvari. Mislim, to su neke vrijednosti koje ja ne mogu da razumijem, ali... Na ruke. Jest, pa bilo je, objašnjavali su, znaš, mi imamo ova prijašnja garnitura u 16. kad su usvojili i te mlađe generacije, mi smo imali generalno koji dolazi i objašnjava djeci kako trebaju oprati posle treninga stvari i okačiti. Pazi. A ja razumijem potrebe. Razumijem potrebe kad nešto, ali toliko je tih stvari gdje bi mogli stvarno pisati knjige. I opet kažem, ja da ne spominjem te stvari, vjerojatno bi bilo meni super. Generalno kad pogledaš. Laganije, mnogo laganije, ali meni je želja da se to nekad promijeni, da neko sljedeći neke godine ne mora razmišljati o tome i da možda nekad napravimo rezultat tako, jer pazi, teško je voditi sve ove stvari da nemaš, a očekivati medalju. Po meni je to neozbiljno sa svake strane. A kod nas očekivanja ne fali. Ako nam šta fali, to nije to. Znači, očekivanja imamo. Moramo dobiti Španiju, Francusku. I kad dobiješ opet i mislim, dobiješ, mi smo taka reprezentacija s tim nekim repovima što kažu, imamo problem s ovim i s onim, pa dobiješ Francusku kući ili Grčku mani. Kako god to gledao, mislim, nije to tako lagano.
žao mi je da tako se mora postaviti stvari za buduće generacije. To je nekako ja što vidim. Par lakih za kraj. Ajmo, Partizan. Najbolji igrač protiv kojeg si igrao ili sa kojim si igrao? To je baš lako, jel da? Pa, mislim, zbog visine morat ću mu staviti da je najbolji igrač s kim sam igrao je Kevin Durant. Protiv kojeg sam igrao? Kobe Bryant. I tu pamtim to kod je bilo jučer. To mi je bio najdraži igrač. I prva moja utakmica bio baš protiv Lakersa i Kobija. Debut, što bi rekli. Debut. I bilo ono, mi se znao džudaram, trener zove mene, ja idem sam unutra, misleći da hoću da uđem, ja sam se izgubio tad bio skroz. Mislim, kaže on sljedeću utakmicu igramo protiv Kevin Duranta, hoćeš isto bi me rekao, taj mi nije zanimljiv. Ovaj bi bio zanimljiv prošlu, ali je fascinantno. Najbolji saigrač kojeg si imao? Lillard. Ubjedljivo. Moja karijera ne bi izgledala ni blizu kod danas bez njega. Ne samo karijera, životno. Ko je najdarežljiviji lik s kojim si igrao? Ko je platiša? Platiša? To je dobro pitanje. Nema im puno. Nema im puno. Ko uvijek plati večer? Pa sad, po meni, teško je reći da je uvijek. Mislim, vjerojatno sam to ja, ako pogledaš u NBA, ali od suigrača, to bi, mislim, generalno ono, Znači, teško je. Ovo je baš, znaš, kao kaubojci. Držimo svi spremni. Ali, ako moram koga izdvojiti, Bela je to, brate. To je sve u PD-ka, što rekli, ali evo, rećemo CJ, hajde. Ajde, CJ. Najbolja petorka? To će... Lillard na kecu, a? Pa on i Steph, morao bi staviti tako. Steph, Lillard... Ajde od ovih s kojim si igrao. Ajmo, to je ljepše. To je ljepše, to. Ajmo, Lillard. Kalamizovic. Ide Lillard, Booker, KD, jel moram biti ja, ne moram biti ja? Može biti. Ne moram biti ja, lakše je tako, pusti mene. Odmah će biti... Jubanks na 5. Jubanks je zanimljiv. Stavit ću Nikol na 5 i stavit ću... Koga, Jokić? Ja. A na 4? Jedan je Nikola, mislim. Realno, kad pogledaš. Znate da nije Cikišvili, znaš? Nije. Na 4? I na 4, sad kad bolje razmislim, četvorke, sad je sve to van pozicije, sve. Alfaru Kaminu. Jaba. Lista je duga, što rekli. Stavit ću Galu, evo. Galu, jes. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Uvijek ste dobrodošli, brate. Ovo je moj prvi podcast, da znaš. Sad sam tek izjanio. Tuk do banki. Tako je, sad sam tek zabijali kad si krenu zvat. Ali okej, brate, ti zaslužio si, nema šta. Hvala ti na izdvojenom vremenu, puno sreće u nastavku karijere, pa ćemo, Bože zdravlja, da pričamo opet. Također. Naš gost je bio Jusuf Nurkić, nadam se da ste uživali, vidimo se u novom izdanju XNO's Chat podcasta. Ćao, zdravo.